Whoop. ESL Katowice Royale, featuring Fortnite, is brought to you in part by Intel, HyperX, and PlayStation 4. Welcome back, ladies and gents, and things are starting to get a little bit spicy here in Katowice as we get down to business once again in the duos. We're down to our penultimate game of the day. Just 2 more rounds to go here before we know how the standings are ahead of our 7 rounds of duos action tomorrow. Before we get into our next game, though, we want to highlight one of the top European talents we have in the tournament, and his name is Mota. Let's start with my biggest strength. My strength is rotating to zone extremely fast and trying to look for opportunities where I can shoot enemies. Well, it's mainly
just trying to survive for late game and get the most points out of it. My biggest weakness right now is the late game nerfs that I will get, because whenever it's late game and there's like a few people left, and I will get the pressure by that I have a chance to win a lot of money, which will probably make me point blank and make my aim really bad. You get better at Fortnite, like mechanically wise, you just have to play creative, playground, or just play pubs to increase your mechanics. And if you want to play creative, play against someone that's on your higher level. For example, I play against Metro, which really helps me a lot. But if you want to like get better at scrims, you have to play a lot of Atlantis scrims or like get customs to get the best possible practice you can ever get. I don't actually have a training routine. I get whatever I can find, I will do it. For example, if there's customs that I can use to play with the best people in the world, I will immediately switch to customs. But if I don't have them, for example, I will just play scrims. And if the scrims are getting really bad, I will play creative to increase my mechanic and aim. The most important aspect of the game, I think in every game, the most important thing is having a good mentality and don't be scared of anything. If you have a right mentality, you can do actually everything and learn really fast. Absolutely love that interview there from Motor. Some of the things that go into being one of the top players in the world, and some fantastic advice there. One thing that I particularly like, always be trying to play with players that are above your level so that you can improve yourself. It's not easy to learn how to improve your own gameplay if you're not being beat yourself. If you're always the best, you're never really going to get better. I like that quite a bit from him. I also like the idea of the mentality, going into the matches, going into a tournament, going into scrims with the right mentality. Going into a match that you know, oh yeah, it's just another Thursday, it's 5th game of the day, whatever. But trying to learn something, really, you know, trying to take that as a tournament-setting match and then using that, obviously, when you get to these big dog games. Every game is practice. Every game, when they're out here playing at their hardest, everything's going into their brains and they're absorbing as much information as they can. And you always want to prepare yourself as much as possible. What I like to do before a LAN is to mix up my setup, be a little bit higher, be a bit lower, kind of always throw yourselves curveballs because you never know what could be unexpected. And of course, welcome to the desk, gentlemen, I should say as well. Jason Kaplan and Zacubus, great to have you two gentlemen back joining us here. 6th game of the day we have coming up, just 2 more rounds to go. We are seeing a couple of players get a little bit of a lead here as we see our duo standings coming up. Vinny and Zexro. I mean, Vinny's having a fantastic time here in Poland. He really couldn't be having a better day or better couple of days. Should I say. A little bit of a gap there, but as we are seeing go down there, a lot of these teams, a lot of these duos staying very tightly contested. And with so many more games to come tomorrow, I just imagine that a lot of these top teams around this top 10, top 15 are going to be looking for placing points right now over eliminations. Yeah, and I think we're also seeing, you know, like the mentality of a team coming into a 2-day tournament, you know, instead of just a 1-day where you have to play that last match, right? You can go into this one, like you said, play for placings, try to get some extra points in there, and then kind of spend this night looking at like what you did right and what you did wrong. Looking over your own VODs, looking over if they're streaming themselves, what they did there, looking over the cast as well so they get a general idea of how everyone is playing as well. Yeah, get as much information as possible, learn as much about your enemies when you come into a tournament like this. Any little bit of information goes a massive, massive way. And that's the thing, isn't it? Something that we haven't kind of touched on, the opportunity to go away after a day of fierce competition here in the duos and sit back and watch the rebroadcast. Maybe look at where some of the other duos are landing. Maybe mix up your own game. Look at some of the things that are being used in this Season 8 update that you haven't maybe recognized yourself as yet. It's such a huge opportunity for these guys to learn so much before coming back tomorrow where we really get down to business. Can I bring up a topic for us to discuss really quickly? Is that allowed? Is that cool? Go on, you do it. All right. So well, I was going to do it anyway, so I didn't really care what you said. I think that I want to talk about is 7SSK7 and Jamside. Have yet to take a victory royale, just like Vinny was unable to do in the solos yesterday. But they've shown how important it is in late game, in very, very late game, to maintain high ground position. Because they haven't been able to take a victory, and yet they're currently placed number 4 off of placements and off these eliminations. And we've seen a lot of teams try to contest these high grounds. We've seen a lot of rocket launchers being shot up there to knock people down, which was successful against them before. But they're really putting so much importance on that. They've been playing real tough, real tough, and they've been dropping Paradise, which isn't an easy starting ground. There are 3 teams landing at Paradise, including themselves there, but things will be kicking off pretty shortly, I think. Well, it looks like things will be kicking off even shorter than that. They're kicking off now, actually. Oh, no. Round number 6 is underway. As you can see here, the bus is ready. The players are jumping out. They'll find their landing spots. Gentlemen, it's over to you.
Well, thank you very much, Mark. And yes, something I wanted to bring up, Zacchaeus, as we get underway here with this match is about these drop locations, right? We've seen over the course of today a lot of action happening in Tilton, obviously with Aiden and Nick Merckx, as you expect. But for me, it's been more about looking at Vitality players, Kilos and Maxaliber, because they were going Tilted before. And then they started to change things up when they realized this is not working for us. We are not being successful in this location, and they switched up over to Lonely Lodge as well. So we're seeing like these changes come in, which I think is something we're going to see almost out of every team over the course of these last 2 matches, and of course tomorrow. Sure. Unfortunately, I don't think it's been going too well for them when they've been landing Lonely Lodge, though. I think they've been actually getting eliminated by Myth and Cloud. So change it up again, then I guess we'll see. Well, maybe they committed and tried again and tried again. We don't know. Myth and Cloud, funny enough, in the last game, didn't get too far. Well, we can see here Animal and Aspect going to be going up to Snobby Shores. We're going to be separating across this location. Won't have anyone in the near vicinity at the moment, so not too big of a deal for them as they're going to be able to farm up here and look relatively good as we progress through into this round. This is the Liquid Poach Beehive Coffee sort of fight happening in Pleasant Park. This has happened multiple times already, Jason, and it's been pretty bad for Beehive right now and Coffee. They've been losing the majority of the fights in the last 2 games, so they really need to step it up. Well, we can see here a lot of already action happening as Rizart, who've the 2 Japanese players here with Llama have been having a rough start. Now we see Hupek and Skix going to be going over towards Tilted Towers as Nick Merckx already able to take down Hupek off the bat, and they've had a very, very rough duo tournament for them, and Hupek will eventually be finished off. Wax just farming up to the building here, just trying to get some many mats as he can. Crazy Llama wants to push this aggressively. We saw him landing retail yesterday a lot, pretty much their favorite drop here, and Nick off. Oh no, Rizart has to be careful as he gets ganked from behind here, I believe. But slowly takes the high ground, plays it a little bit safe. And Airwax is getting... No, he's fine. Sorry. I misread that situation. It's fine. Completely. Thing is, I bet even sometimes they misread the situations quite a bit as they have to switch things up. And again, information is always going to be key when coming into these battles. And speaking of information, Fa in History are trying to get aggressive here, looking for a very early fight. Tack shotgun in the hands of History, so he's going to be the one leading the charge in. They do have this high ground position. A lot of materials as well here, Zacchaeus, being expended out of both teams. Yeah, they want to commit to this fight as much as possible, get the elim, and also get those mats, which will pop out of your opponent as you get the win. But let's see how they handle this. Good tack shotgun coming in, pressuring the side here, but really his teammates focusing both sides here, I believe. Let's go for a little bit of a pincer move here, which we've seen work over the course of today so many times. As far, he's got his own tack shotgun. Again, they're trying to replace these walls here. He does eventually close the distance. Tixi going to be knocked down, and they can potentially finish this off. And that looks almost all too easy here for the 2 Brazilians. Very, very interesting. The Brazilians actually told me that they were committed to landing Paradise and fighting it, but obviously changed their plans yet again, and they've been having some great success. I think that's the 2nd time they've eliminated that team at Salty Springs too. Well, we can see here Miz and Jules. And Jules actually take his own victory out in solos yesterday. If you missed out on that match, they have a rift to go, and not much more beyond that here, Zacchaeus. I'm assuming they're not going to be too confident with the loadout they do have. But luckily for them, there's not a lot of action in their location. Now, Kaiser and Magan up against Myth and Cloud, and you can see Myth already trying to rotate around. He actually takes the vent here, and I think they're trying to just disengage this fight, give this location up. But where's Cloud? Is he already down? I want to say he's already taken it. No, he's actually pretty safe. Yeah, I think he was actually like right next to him up towards the north as they both did take that vent and escape. So the Atlantis pair here have been able to lock down this position. Obviously going to be farming up quite a bit here, but I respect that play out of Myth and Cloud. Every game counts. Oh, of course, and they've been playing very well together actually this tournament. It's a kind of a surprise because Myth hasn't performed at all, but he's really stepping up to the plate now. Oh yeah, both as of them. All the American teams are. They're really performing and really grinding up this leaderboard. I'm curious to see how he does tomorrow as well, this duo, because they have been getting consistently better as the day's been going on. Yes, they have been eliminated a little bit earlier on in some prior games, but they've been looking good. Llama already going to be knocked down. Rizart not going to be by himself in a 1-on-2 situation up against the Twins, and this is almost just not fair when you're playing against the telepathic players from Renegades here in Australia. And they will close this out and take their eliminations. Telepathic synergy there coming in from the Australians. Very, very well played as we switch over to Tilted Towers here. And of course, we've got Aiden, Nick Merckx, and oh, Ares just dropped into the equation. Straight onto Ares with Noad and pushing the equation. And he's managed to escape. Aiden, quick running, quick get into the top of Trump Tower there. I think that's Nick Merckx off to the side trying to help. Actually, no, it's another team. It's the Fax Fox crew with Aim Hero from Korea trying to help them out here. So a little bit of an awkward fight between 5 players.
Yeah, Aiden, I think he's on his own there, right? Where's Nick? Is he Yeah, that's what I was wondering. Was he eliminated? We don't see him on the screen. I'm looking at our spiffy little tablet. I don't see him in the activity feed either. So no. He actually is alive, and he does have an elimination. He's just not really in vicinity as he's looking to actually close this distance now, maybe trying to flank in from the side. I think he almost had an angle there onto Aries, but missed the opportunity, and Aries now just turtling up on the side. And we have an action coming in from Aiden as he pushes onto Noad. They're having a bit of an edit fight right here in the staircase. Can get a little bit awkward with those edits there. And we can see Jules and Miz, they've been already able to take down Excalibur, and Keyless is going to fall as well here in a second. Won't be able to get much off of that. Aries has knocked himself down. Oh, falling down. I honestly feel like whenever someone jumps off and takes themselves out of the fight, Myth should be paid royalties every time. I think he should. I mean, rightfully so. He's coined the phrase. And we did actually have history go down to Smeef. So Milan and Smeef, that's not someone we really talked about a ton, Zacubus, today. We haven't really been able to talk about them in a great light just because they haven't been performing too well. But they still have that potential. Smeef was doing great in solos yesterday. Milan, we know him as being this prodigy, but he hasn't really hit his peak just yet. But again, being a young player, being 16, playing on a stage in front of an audience, it's a lot of different pressure on you, especially when you don't have your own potato PC here to play on. Or potato laptop, I guess I should say. Very true. And as you can see, Milan is already down, and Smeef having to do all the hard work by himself. And it's going to be very difficult for the Brit to actually get in some action here. So I think Smeef actually took down History, and then Fa took down Milan. So they're actually having now a 1v1 as the conclusion of this battle should be eventually finishing off here. As you can see, Smeef going to be on the higher position. In the meantime, the X2 boys did chime in with another elimination themselves, and Smeef, he will fall. Fa is going to come out the victor, but he still will be by himself here in a world of hurt with so many players left alive. That pump just did massive damage. I believe he was on like 180 HP there. Absolutely destroyed there. Smeef going to be a little bit annoyed, I guess, but got to move with the punches. I think for those two players who are so young, obviously they're not out of this entire tournament just yet. There's still a chance they can make their way up the rankings. But I think it's a good learning experience for them. You know, Zacubus, if you think back to the first tournament that you ever played in, you know, in front of a crowd, it was just a big learning experience in general, just to kind of control your emotions when it comes to playing on a stage, controlling those nerves as well. Next two boys, again, clean up another elimination, and really excited to see what they can do over the course of the rest of today and, of course, tomorrow. Me too. I really hope the Australian boys really kick it up into gear. I want to see them perform. I want to see, you know, Korea do well. Obviously, Australia, all the underdogs that are currently unknown, really, and not have much action. But this is huge! They shoot out the quad bike. Oh, Nick Merckx. Oh, Bowman, Alpha gone from just a split second. One mistake going on the quad. That is a little bit unfortunate for them. And that's the downside of using the quad crasher. We saw the quad and we saw the crash. Absolutely huge from Nick Merckx. Oh my God, that was insane. Just at the right time. I don't think that the Na'Vi boys knew where they were down in the river and just risked going for that rotation. But they got absolutely beamed. So now I'm wondering with Poach here, where is Vivid? I'm not sure if he was eliminated early on or if he's in just the near vicinity of his motor. And Eric Triceps now looking to potentially pull off a 2v1, which obviously would work very well for them. Keep in mind, as we can see here, Nick Merckx did not get credit for those, by the way. Did he not? Surely he did. According to this, he did not get credit. And from what I saw in the activity feed, he didn't get credit either, even though I did see a little bit of damage in there. Maybe didn't hit the final shots or something, but no credit being given to them, so they don't get the extra 10 points, which is kind of a shame for them. But nonetheless, a great job of them to take two of their opponents out of the rest of this round. Mitra and Kuna pushing in aggressive with those stinks, putting the pressure on their opponents. Good stuff. Oh, I think he just hit himself there. Has to rotate a little bit. Mitro, a little bit of a mistake there. Teofsky. If you guys haven't seen the clip from him yesterday, make sure to check that one out. That was a sight to be seen, and I actually got to talk to him at a party last night, and he obviously was very, very upset with what happened, but he laughed it off. He had a good time with it. But if they get pushed here and they get eliminated, I can hear the Niets coming out of him another time. I mean, you just got to own it. I mean, he did the cannonball roll out on the That was great. That was fantastic. That was definitely one of the greatest things I've seen today when it came to the intros. Kuna and Mitro, 0 eliminations. They have a rift. They have some good weaponry as well to use here in this situation. Obviously, they want to be able to secure these because they're looking fairly good in the standings overall. So if you're Teofsky and Nero, you have to respect them here. And speaking of that, that's going to be Teofsky going to be knocked down as well as Nero. And that was, again, just a pretty clean sweep here. It was no problem for the Atlantis boys there. Mitro and Kuna doing excellent work, really putting the pressure on, keeping
those Polish players locked into that box and not making them move or have any escapes very quickly. And it was very nicely done, Jason. Funk Bomb with the dynamite being thrown in. I think that did some decent damage to 0-7, knocking a majority, if not all, of his shield out. Do have the Vic Black Shoe going to be out of this round as well, just to kind of give you a quick little update what's been going around the map. Yeah, Little J and Zero just setting up near Nate and Funk Bomb. Funk Bomb having a little look over there just to check out what's going on. And most teams will be kind of settling up down in the south region here as it goes over Paradise, the zone. Oh, Shinken going to be by himself now as he was the winner of Game 3. Going to be a tough battle for him with his back up against the wall, but luckily the attention isn't towards him. You can see Aspect and Anima going for the chase onto Airwax. Sneak up trying to provide some sort of cover from the high ground, but he's being shot as well here from a third party. It's just a big skirmish breaking down. Got a couple of clingers trying to be thrown in as well, trying to look for some early damage. You can see Nikov just trying to protect himself. The problem is Airwax is by himself. Nikov has to be here to support his teammate. Yeah, great stinks coming in here from Airwax. Knocks down Animal. That's a big pick there. One of the favorites. He's been doing incredibly well and making his way up the ladder very, very quickly here. Demo, Bizzle, Tomo, Item, who have actually, I believe, in the top 10 as well. I think they're ranked 7, if I'm not mistaken, in the vicinity. Even here on Faxfox, Shinken, Nate, and Funk Bomb. So many players in this location. So it looks like Animal will be finished off, but Aspect's looking for the left-hand shot. They're not able to connect as, again, those stink bombs really doing some serious work here and denying a lot of positions, a lot of angles that you can fight from. Yeah, it's pushing people out. Don't down yourself, please. Oh, it's pushing people out of their boxes and giving opportunities to get the damage that they want, or find an opportunity to get that free rotation, that little gap to do the damage, but you know, I respect this, by the way, out of these two boys, Airwax and Nikov, because yes, they could have chased on for that final elimination, but there's no point to, right? There's no point to get so aggressive and get caught out and put yourself in a bad situation to potentially be knocked out prior to top 25. So I can respect that play. Play a little bit more passive, you know, get these more guaranteed points further on later into the round. I 100% agree with you, Jason, and that's very rare to do. Little J 0-7. Oh, they've got a rift to go here. They're just picking up. Obviously, they've been supplying themselves quite well. Only the AR is kind of the missing piece here, and very limited ammo on that front as well. They've been obviously poking left, right, and center. Zaf and Safe having a bit of a skirmish with Svenos and Anzis. But they're going to dip out here at Fatal Fields. Try and go for a rotation by the looks of it. Meantime, Scram. I think he had one of the greatest interviews yesterday when we have the solos. You could just see the energy that was going through him and how, not shocked he was, but the adrenaline coursing through his veins when he did pick up that victory. Yeah, him and Sakona are going to be alive for now. Yeah, as we see the whole map here, we can see who's left in the game. Villax and Kinson actually have been doing very, very well. Actually, they're 7th currently right now, and they've been climbing the leaderboard quite well, but doing it very stealthily, as well as Mitro and Kuna. You can see Little J able to help secure that one with Zero. They do eliminate and get eliminations on their side. Most importantly, Windwalker going to be on the high ground now as he's going to be by himself and eventually chased on. The RPG comes in, knocks him back down to the ground. Yeah, and you can just tell this is going to be so tough to get away from the traps coming in. And luckily, Little J doesn't run into that one, and they will escape. Not too much damage done to them. That was if that was Windwalker's trap there, that was a great play, putting a trap there, giving you that little bit of edge to move across that 1-by-1 space and actually push into your opponent. I don't think he was ready for that at all, but luckily he just didn't get the damage on the shots. So, you know, Windwalker flaked out a bit, but it was still a very quick thinking play, and I respect that a lot. Demo, Bizzle, Sky, who we haven't talked about a ton when it's come to duos. He was very prominent yesterday in the solos, having a relatively quiet game, but that's what we've kind of been saying, right? Is that solos and duos are completely different beasts, and you can have these players who do really well in solos not be able to necessarily transition as well into duos when obviously things get way more complicated, and you have to communicate with another player and kind of try to be on that same wavelength, which is why the two Australian boys have an advantage since they're twins. Yeah, I don't know how they do that telepathic. Telepathy? Yeah, telepathy. That's the one. That's the one. I got you. That's what I'm here for. This is what I do. Not a great caster, but I can help you out with words. Zextro and Vinny, two players we definitely have to keep an eye on. And just imagine, Vinny, what, 48 hours ago, being signed to TSM, won the solo tournament within 24 hours. If they win the duo tournament as well, I think Vinny's going to be like, hey, TSM, I need a raise. Oh, yeah, pretty much. Yeah, pretty much.
they're going to be incredibly happy with those pickups, and they're doing so solidly right now. It's insane. And it could be back-to-back winners for TSM. And, you know, Myth and Cloud are still in the running still. Well, as we talked about high ground, we talked about SSK7 and Jam side. They're going to be doing it yet again here, as they do have themselves set up nicely inside of this safe circle with a lot of RPGs to use. I believe that was 6 left in their kit. Interesting, we were saying this earlier on, Jason, that they always seem to be in the right spot at the right time. They're on the highest ground possible in this circle, and they're just set up perfectly for the next one too. Just to remind you guys, they're currently ranked 4th and have not had a victory royale out of our first 5 games. So this is a team who's just been playing so well and consistently getting into those top 10 places. In the meantime, Vinny is having a lot of damage done to him. Just look at the players around him as well. We've got the 2 Australians, the X2 boys, or brothers next to them as they're just bouncing out of this one. We got towards their south. We got Mitro and Kuna there. We got Eric and Motor, who's been actually getting better, you know? They've been consistently improving over the course of the day, and that's what I like to see when it comes into these tournaments, especially these 2-day tournaments we have for this. Oh, yeah. I mean, top 10 contenders all around in that area having to rotate, and it's a big rotation for them. They have to be careful. Hopefully they use the right items, maybe just find the right spaces to maybe do it with mats, but it's difficult, and we've got Kinstar actually getting pressured here, and he's been doing incredibly well as well. He just pushed out actually to pick up some loot that was on the ground, so I think they got an elimination on their side. Sap has actually been dropped by Skix. Nick Merckx as well has fallen, and Mitro is going to be dropped by Zex Rose. So we're seeing a lot of these big dogs, a lot of these big names that we've expected to be into these top 10 positions starting to be knocked out relatively early. Yeah, we got Item and Tomo. They've been doing consistently well throughout the day, and Zay and Sap. Big pickups there from Skits as Zay goes down, but... Oh, Fa, we talked about him before. History was dropped when they had that 2v2 fight. He came out the victor in the 1v1. He's now out of this fight as Boyer will secure the elimination onto him. Apparently, Kripa and Boyer, they've been kind of like sneaking their way through, right? We haven't like talked about them too much, but they've been consistently and consecutively getting these good positions and, you know, eking their way into the top 10. Yeah, there's a lot of ninjas out there right now, Jason, proving themselves. And Touch and Provoke are one of those duo teams that are complete ninjas. They've been taking these high ground retakes that are really risky, especially in the last game. And look at that. Myth and Cloud at the tippity top. I'm liking this. I'm liking this position. We can see the Storm Surge starting to get active here as Issa. I think that was one of the players getting some damage done to him. He's going to be knocked down. Demo's going to get credit for that one. The Myth and Cloud, I want to start seeing get some eliminations here, get some damage being done. They're above the threshold, I believe, both the players. They have a rift to go as well if they need it for the next zone. But they have the high ground at the moment, and they have a shooting spree around them. They've got a rift to go. They're in a great position to rotate from this spot, take some damage onto their opponents, you know, laser some people as that's what they're doing as the zone moves in, but they will have to move from it pretty shortly. It just depends how they want to do it. I want to see the battle between 7 SSK7 Jam side and Demo and Bizzle, because Demo and Bizzle over the course of the day have been very consistent at getting from low ground to high ground, taking the ultimate high ground position. And 7 SSK7 and Jam side have been actually the ones who I think for the majority have been able to maintain or at least lock down the control for the most part. We can see Cloud takes down Provoke there. See 7 SSK7 has been able to get elimination himself too. Skix trying to get his way through as you can see Myth get some good damage onto him as he's trying to transition across. Yeah, he will be eliminated there. Myth and Cloud cleaning him up there. But look, some big fire coming in from Cloud, pushing in onto the Atlantis boys there. Kinzo and Vilex. Wow, good building here, but oh, whiffed it at the end. He's got first aids, though, so he's fine. He didn't lose any shield off of that one. If he can just get himself set up nicely here, he's going to be back to that full HP or at least 169 health. Marky's going to fall. 7 SSK7 actually has been incapacitated at the moment, but like the Myth and Cloud playing together here. Bizzle going to be directly below them. Vinny and Zexro more than happy to just sit here on the low ground and let this one play out. Play for those placement points. Definitely. Vilex just sitting there, campfiring up. That could be a clue for other people around him to maybe fire a rocket, disturb him, nesting up the top there, showing he's a little bit weak. Shot next 72 hours is alive as well here, too. You have to keep that in mind as we start to get into the places. We're at 25 now, so if you do get eliminated, you are going to get some points on the board, albeit not a lot, but some is better than none. And Aiden, actually, he's still alive. He lost Nick Merckx earlier on, but he's still fighting. That's really impressive for Aiden. Like, his late game is very, very difficult for him. His early game is incredibly strong, such a great eliminator. But now he has to make the rotations along with everybody else. All right, so Vilex and Kinzel, they're the two currently with the ultimate high ground. That most likely will be changing in the next few moments as the Storm will be moving. You can see Power using that launch pad to his advantage.
Jarl, in the meantime, he's going to go for a different route as he's walking across. Livato is going to be eliminated. Yeah, we're seeing players who have been incapacitated, just eventually being finished off here. Chap, actually on the bottom of the mountain, might start losing some HP too. Is a lot of damage being done. Power has actually been able to take the high ground himself here in the meantime as he's lost Jarl. 72 Hours is now out of the fight. Kinstar's now out of the fight. Svenos is out of the fight. Constantly players are being eliminated here left and right. Oh my, how is this happening so quickly? What's going on out there? People are just going down, but things are just so hectic that you just can't keep up with all the action, Jason. You have to find some sort of semblance here in this chaos, to find some sort of route to fight your way out of it here if you want to get out of those darkest holes and into the bright limelight of a victory royale. Vinny, he's going to be alive with Zextro as well. Tomo, again, one of those ninjas we've been talking about. Him and Item have been doing fairly well as Kinzel. X8 going to be dropped on the low ground here. Bizzle trying to get his way across here. The X2 boy is going to be popping a rift, getting up high in the air. Can Boya and Cripper get it? I don't think they can. They were down there for it, but I don't think they can squeeze in. I think they're going to have to find out the hard way how to get out of this circle, and it's going to be very difficult for them. You can see the control they have of a lot of these walls for Zextro and Vinny, so this is really easy for them to rotate through. As you can see them trying to maintain high ground control. A lot of materials, a lot of builds left to go for themselves. Razaru to take down Kaiser Myths, eventually going to be dropped here by Jamside. And the high ground, it's now in the favor of the Aussies. It's about time, Jason. It's about time. But Power has found an entrance there at the back. Have to be a little bit more defensive here. But he's going to actually give it up. He's going to go mid-ground instead. Maybe he's out of mats there, Power. But he had an opportunity to really disrupt the Australians. Item squeezing down on the low ground. Squeaky bum moment for him as he has no HP here towards a very low ground. The Australians on the high ground with Jesse with 7 eliminations and the dream here. 10 players left alive. This is 100 points if they can pick the victory out. But there's going to be more than that, especially if they're able to get any more eliminations on top. That Cloud is still fighting for him. And Vinny going to be in there with Zextro as well, so we still have that duo left alive. Bizzle takes down Isma, and Tux somehow, another Ninja player, has been able to actually just sneak his way through here unharmed. Yep, he's just going to have to play that low ground game, play it safe as much as he possible can. Wiggle his way through that crazy maze that is now built underneath him. But he's in a bad position here. He's getting attacked every side of him. And now he manages to pick up Cloud. It's getting rough here. You can see the Australian boys going to be fighting up against Vinny and Zextro. He's trying to battle out for who has the ultimate high ground, trying to shoot down, rain down damage from above. 5 players left to go here. Now Bizzle's going to be dropped. Zextro's going to get that elimination. Jesse's still on 7 limbs. Hasn't been able to take it to the next level just yet, but he has that big game under his belt already. And now with 4 left to go, it comes down to a 2-on-1 technically, because Vinny is down. I think they know this. I think they're going to try to rush into this one. Zextro has no chance of picking Vinny up. So can Zextro pull off the 1v2, or the Australians take here their first victory royale? It's going to be really interesting to see if they're just going to waste the time here, just play for the circle, get the rotations. But, you know, I don't think they want to play too aggressive in this situation, Jason. They want to play it nice and cool. But, ooh, we've got some medkits coming out here for Zextro at the bottom, but this is huge for him. Obviously, hot contender, already in first place. Zextro, he's out of the storm. He's taking some damage, just trying to take higher ground, trying to get around them, trying to somehow pull off this 1v2. And as we can see, it's not working out too well for them here. He's down on very low HP, and I think the Australians have done it. Renegades, Jesse and Jordan have been able to take their first victory royale and put Australia on the map. It's about time, Jason. It's about time that these guys got their synergy together. And it's great to see them coming out on top. And Jesse, what a carry 8 there. eliminations. That's insane. So insane. They were a little bit lucky towards the late game. There was an opportunity for Power to knock them down, but he bottled out. He knew that it was too much of a tough situation to attempt. So dives down, Jesse, and then Jordan, yeah, they're able to just really come together at the right moment, especially there at the end. Having that 2v1, those are situations that you should not lose. If you're a pro player, if you're at the top of your game, you should never lose the 2v1s. Finally, we see it. We've been waiting for it all day. We've been waiting for the X2 twins to perform like that. That's what we wanted to see from them. That's what we expected, and I'm sure the Oceania region right now is celebrating in the Twitch chat. I'm sure that they're absolutely loving it. Congratulations to Jesse and Jordan on a huge victory royale there. But 8 eliminations as well coming in from Jesse. He took that game by the scruff of the neck. He did. I think it's like if you give him that control, I think obviously Jordan was doing some help too. Let's not count him out just because there was a 0. Just because there was a goose egg next to him doesn't mean he wasn't helping. And they were working well together as a team. Yeah, the eliminations went. Нет, я пока Турик смотрю попозже. И то попозже я буду в Apex. I think there's a lot of pride on the line for them, not only being from Australia, but they have. Я не буду стримить Fortnite, пока у меня не появится новая мышка. Ну, это на этой неделе. Ждать. Пока Apex. И всё.
Oh, definitely. It feels fantastic. I'm sure that they're going to be having a party back at the hotel about it as well. Well, hopefully not, because they have to play tomorrow. Oh, well, yeah, that's true. I do forget that. But I'll tell you what, let's ask them. Let's see what they're going to do after that victory royale. I believe that Adam is down on the floor with our Australian duo winners from the last game. I certainly am, buddy. Thank you very much there. I am joined by the X2 Twins, Game 6 winners. Guys, amazing performance there. Jesse, I'll come to you. 8 eliminations. Is Jordan riding your coattails right now, or what? Nah, yeah, I mean, he's IGL, so he does a lot of work, like, behind the scenes, yeah. You guys are performing brilliantly. I mean, walk us through the end game there. Walk us through the actual game itself. How did it feel to play in that moment? Yeah, that was so much fun. We changed up our drop spot, and Jesse just popped off, dude. I was just following him the whole game. He was going off. I mean, when you're in those situations as well, where you have all those players being squeezed into the final circle, does mindset change at all? The strategy keeps it exactly the same? How do you guys play together? How do you work things out? We do it game by game, but that game we had enough loot from all the kills, so we decided to dive for height. It worked out, so yeah. We saw there at the end game as well, Vinny and Zexro again are making it to the final circle. When you guys know you're up against those guys, you have to take it to another level to make sure you get the victory, or what? Yeah, they're killing it right now. They're super consistent, and yeah, they're playing so well. I mean, you guys have some serious points as well here. A victory royale in Game 6. Great points there from the eliminations. You must be really pleased with how the day is coming to a close. I bet you can't wait to get back here tomorrow as well. Yeah, for sure. We had a bad stroke of luck at the start, but this is good relief. Well, congratulations. Our Game 6 winners, guys. The X2 Twins! Congratulations, dudes. Best of luck with the rest of the competition. Mark, back to you guys. What a great performance that was. Fantastic stuff from those two gentlemen. And they started off with my favorite Aussie saying of all, which is, yeah, nah. I just love hearing it. Huge performance from those. But we need to talk about the two players. They also mentioned in that interview, Vinny and Zexro, again getting points on the board, Zacchaeus. Oh, they're just stacking those points up. I'll be very interested to see what else is happening with Zaf and Zate at the moment, because things are, you know, they're heating up right now. And that's around a 90-point lead 91, now. Yeah. They could potentially take into tomorrow, depending on how our final game of the day goes. That's a huge gap. You need, like, a victory royale and 7 eliminations to actually close that distance and hope that they get knocked out of top 25 with 0 limbs. That's how big of a lead they have. But as we saw, the two Aussies have not even been able to crack the top 10 just yet. And that kind of shows they've been unable to really do well earlier on, but maybe that was a spark they needed to really get things going. I think that's a great point, and obviously that's just going to breed confidence through them. Maybe, you know, we can't speak for them, but it might be a case of, you know, they put too much expectations on themselves coming into this tournament. They've had to sort of relax a bit, get into the flow of things, and now that they've got that victory royale, then, you know, hopefully they're going to pick up a little bit more momentum. So if they're at 125 points, that means they had 20 points before that match, if I'm not mistaken, if I can do math correctly. So that means they... Don't look at me for math. Yeah, no help. Guys, help me out. But that just shows, like, the kind of performance they have, but not necessarily because they've been playing bad, but because that's the caliber of players we have here at this tournament. You can have the best players in the world still not be able to do as well when you're competing against everyone who's on an equal level. I love to see those guys switch up. Obviously, the home ground was Yonder's Yard, and they told me beforehand, before this whole event started, that they never lose it. Never, but obviously the competition is kicking up. That's a ballsy thing to say. Never lose it. It is indeed, and the competition is certainly hotting up. Gentlemen, fantastic stuff. As always, it's time for our final break of the day now. When we get back, we've got our final game of the day, so don't go anywhere. It's going to be a doozy.
Think she can't get a last-second clutch? Watch this. Think he can't carry his team while streaming in high resolution? All the while recording a once-in-a-lifetime win? Watch this. Think leveling up only happens in-game? Watch this. On Intel Core i7, they'll rise to every challenge. Now it's your turn. Game, record, stream without compromise on Intel Core i7. Why are you watching me when this could be you? This is so you. Classic you. And this could be us. This is all waiting for you. PS4 for the players. Меня зовут Сергей. В клинику попал... Владелец магазина или оказываете услуги? Ребят.
ESL Katowice Royale, featuring Fortnite, is brought to you in part by Intel, HyperX, and PlayStation 4. And it is time for our final round of the day. That's right, 6 rounds done, dusted, and we've got 2 players in particular who are looking very pretty at the top of the leaderboards. The X2 Twins just came off the back of a big victory royale as well. Shout out to all the Australian fans who are watching. Definitely a good moment for you. But before we get into our game number 7, we want to take a look at one of the biggest names that we have in Fortnite, one of the forefathers of competitive Fortnite, and that is, of course, Myth. The way I got into Fortnite was simply, I seen the trailer drop when like day 1, where they're like, hey, we're dropping Battle Royale. That day I just like got on and never got off really. So I think my play style, I have a lot of strengths in early game. I do pretty well at knowing how to navigate around a drop point to like win early game skirmishes, and I think that's really strong, something that's really useful. I guess my weakness would be is just like late game strategizing. Typically that's when my teammate or my partner would hold a little bit more weight than I do. But definitely when it comes to like early game encounters and early game skirmishes, I tend to pull my weight there quite a bit. The most important aspect of Fortnite is just decision making. Like being able to like change up your playstyle or change up the decisions you make based on the format that you're playing under to get the most like success out of it is in my opinion like the biggest thing. Like, being in like the competitive community and constantly practicing against other people and constantly improving and achieving new heights in your own gameplay, kind of like taking time to sit down and reflect and just doing that regularly is something that helps me like realize like I could do this professionally, that I could go up against the best. I think the coolest experience would just be being able to like come to events like this and outside of the game just hang out with all of the people that I like know online. Like that's really cool. Like being able to see some of like the EU guys that I've like casted over before is definitely awesome, and I wouldn't have that opportunity otherwise. What a fantastic guy, Myth there, having a lot of fun here and performing pretty well as well. Go on, Jason, you've got something you wanted to bring, it's actually in here. For people who don't know, that was like the cleaning people, because like he was sitting here still dancing to the wee hours of the night. They actually had to kick him out because they needed to close the entire expo. But he wanted to keep dancing, so I just wanted to point that out there. It was great. He's looking good at the moment, Myth. And I want to talk a little bit about his teammate Cloud as well, because an interesting point from that little VT there is he's saying towards the end game, sometimes, it's not his forte, but that's where he puts a little bit of weight onto his teammate. And Cloud has been making it to those end games on more than one occasion, staying alive, getting some decent placement points on the board when he's been on his own as well, which has been so impressive for me. Yeah, I mean, we saw him come second place earlier on today. I mean, really unlucky that he ran out of mats and had to slide off a mountain in a very Myth-like style, but very, very consistent player. And I wonder who is calling the shots, though. Is it Myth? Is it Cloud? That's what I want to know. Certainly going to be interesting to see how these guys perform. They've been doing pretty well today, but I think we need to focus on what is our main story coming towards the end of the day, and that is the dominance that we have seen in day 1 of the duos, coming in from Vinny and Zexro. Look at the standings here. 91 points between first and second place after 6 games of competitive Fortnite. Now, we need to explain how big a gap that is, Jason. I have to blow your mind, first of all. 3 out of those 5 teams in top 5 have not won a Victory Royale. There you go. Just want to put that out for you, That's a big deal. We have a lot of ninjas in there able to make their way through. We had Crip and Boyer constantly getting further and further as these games go along, and they're definitely putting in the work. But like you said, 91 points. That is an insane lead. And now it's a question of, can anyone stop them? Can anyone stop this train that's rolling down these tracks into these trophy lifts? I mean, this could be risky. I mean, one of the top teams, if they really want to take home the crown at the end of the day, maybe they got to have to drop on them. That was my. I was just about to ask you that. Exactly the same thing. I was like, who do you think is going to be the players in this lobby which will be thinking tomorrow at some point, all right,
let's do this thing. Let's drop on them. Let's mess these standings up. Let's go for first place. Is there anyone that you know that's probably got that in the back of their mind? I think everybody just expects everybody else to do it for them. Okay, so yeah. It's kind of one of those things like, we hope it happens, but will it? I don't know. And then for that one to kind of go on to that note, if you are these players that are number one, Vinny and Zextro, do you change your style at all? Obviously, with them having that kind of lead, there's no need to, right? But do you maybe play a little bit more passive, knowing you have such a giant lead that you really need to have a game, or you really need to, more importantly, not have a game where you get no points? You need to consistently keep getting these points to keep that gap far as possible. I mean, these guys are just going to play it how they've been playing it the entire time. Why stop something that's working so well? I can't believe how consistent they are when it gets to that late game. They could probably have the worst early game as well, and I still think they would get to that late game no problem, because they're just absolutely fantastic players. Yeah, they have been playing phenomenally well and so consistently all day. But tomorrow, as we know, is a brand new day. This isn't it. This isn't the 7 games duos done. We've got 7 more games tomorrow, gentlemen, and a lot can change in those games. As we say, it can only take one particular game where they get no points on the board. They get a little bit unlucky on a drop. Someone does take that chance, and it opens the field up once again. So, you know, although we're 7 games, or 6 games in, I should say, and by the end of the day we'll be 7 games in, there still is that chance that that could all change tomorrow. But let's talk about some of the players who have gone under the radar a little bit that we haven't kind of focused on. 7SSK7 and Jamside. These 2 gentlemen have been playing out of their minds today, and they are very much still in that contention. I think the way they've been playing goes into a completely other topic as well at the same time. And this is something we wanted to mention on the desk, is when you take high ground. Like, when is that moment you go for it when it comes to the late game? We saw Jesse and Jordan do it with the Rift to Go. They're able to take high ground and maintain it. We've seen Jamside and 7SSK7 be able to do it consistently, and we'll dive into that a little bit of time here, but this is going to be a tough match now. Well, here we go. Final round of the day is underway. Zacubus, Jason, it's been a pleasure to have you on the desk. Do it one more time for us. Okay, so let's just go into that topic now. Let's just talk about it here, because when is that moment you decide, all right, we have to take high ground? Is it a kind of an understanding of what people have in their inventory and do not have to be that last one with a Rift to Go? Or what's it come down to, Zacubus? It comes down to so many different things, Jason. It depends on your positioning, whether you're high enough already in a fight that you can actually just build up to it. Because a lot of times when you have the high ground, you kind of forget everything that is directly underneath you, beneath you, going off to the west, whatever, east, whatever side you're coming from. You can often find holes in that high ground. As we saw, Tux and Provoke did that very much earlier. In fact, to the Russian players, Jamside and SSK as well, they crept in from behind, and that's the difficult retake. What we saw with Jesse and Jordan, saving the items for the very, very late game. They must have rotated so much and risked so much to have that Rift at that very point. Right. But again, it's not a guarantee that you will get the high ground. You don't know who's waiting for you at the top. There could be 2 teams lasering you from above, and it's not easy to do. And I think we're seeing players like Demo and Bizzle who have the understanding of when to do it and why to do it, in terms of they let other people who take the higher ground invest so much material to getting that high ground and maintaining it, and then they use that mobility item like the Rift to Go to get up there, or a launch pad to get up there, to take the high ground away from them, and then still have all of their own materials to use to maintain it for themselves. So it's not about taking high ground, it's about taking it at the right time with the right materials and the right inventory, and then be able to maintain it from there on. Airwax actually taking out Riz out there in retail row, going down fast, and I believe the Japanese players are both out there. Very unlucky for them. They're not doing too well in this tournament right now, Jason. Yeah, they're not. But again, just the first day. And that's something I really honestly hope to see coming into tomorrow, is seeing these players watch back their games, discuss what went well, what didn't go well, and change. Because this is such a different format than a lot of people are used to. And you heard Myth in his video talking about, when these formats come around, you have to learn how to play them. And I feel like after this day of games, for all the players here except the Polish players who've already experienced it last week, that's their time. That's their opportunity to go into this and say, okay, what can we change up now going into our second day, because it's do or die time. Yeah, I mean, one example for that is like, Milan. Like he's such an aggressive, fast, mechanical player, and I feel like he's gone too passive for his own good. That he's slowed himself down a little bit. So he's changed his style too much? Yeah, I think so. I think the nerves of the event, gets to people, and there'll be other players like that. I just use that as an example, and that, I think that was a lovely sniper shot there
coming in from behind. Yeah, Shinken and Stompy looking to take a potential second victory royale, and that's something we need to talk about here, Zacchaeus. We've had 2 days now. We've had 14 matches at the end of this one, and yet we've had no repeat victory royales. I think that's actually really cool to see. Even without the repeat victory royales, though, we still have that clear winner at the moment here with Vinny and Zexro. That's very true. It's all up for grabs, really. I mean, well, apart from Vinny and Zexro, they're way ahead by the pack, almost 100 points. Big damage coming in here from Include. Can he find the elimination? He can. He knocks down his opponent. Madzen down. And now just taking it slow was an AR. I think he's going to go for the elimination down there, get that shield, and then push on to the last player, Seth, here. You know, this is an interesting actual thing when it comes to, I don't think we've even touched about it a single time on the desk over the course of this last week and a half, is letting a certain player get the elimination because they need the health and the shield more than you, right? And maybe you don't have the small shields, maybe you don't have the big shield pots. Letting someone try to get the elimination by assisting them so they get the extra HP to work with, it's kind of min-maxing how you can play, right? Oh yeah, I mean, for instance, he had minis, he had been hit, but you know, he wants to get it up quick, he wants to get that shield very quickly. And no better way of doing that than actually eliminating a safe player that's already in your safe space. It was the right decision to do. And now they have an opportunity to eliminate Seth and make it easy. And I like how they're taking their time too, not rushing things. And now we have our victors from our last round here, the two Aussies, Jesse and Jordan up against Nikov. And Airwax trying to maintain potentially a back-to-back royale. Let's see, as we do have Airwax charging in. I think they know. They made the call. Nikov said, I did damage to Jordan, but they returned back onto him, taking that shield completely away. It's going to be interesting. Is Jesse going to make a move for high ground? I think Jordan is. They're pushing on to Airwax here. He's by himself on that left-hand side, and they've seen the vulnerability, but they've got to watch out for this flank from Nikov as well. He's got an angle on both players here, but this could be very, very deadly for Airwax, and he's read the situation right. He's backing off, getting back to his teammate, getting back to the high ground. But for how early on we are in this game now, Zacchaeus, this is a lot to invest into a fight. We saw the X2 boys do this before. We saw them do this, and it actually was one of their downfalls, but they eventually had no materials to build with and no way to escape, though they actually pushed the aggression, caught their opponents off guard, and did win that fight. But this is such a big commitment. Yeah, and now the commitment comes in strong there from Jesse. Big damage coming into Airwax. Ah, so much damage. He's on 20 HP, and they're going to try and continue to pressure him as well. Oh, Jesse, actually, Demo comes out of nowhere here, gets the down onto Jesse, gets the finish as well, and now the third party has come in. Sure, you can see towards the top left-hand side, just getting a couple of bullets rattling off in this direction. And Airwax has to be so happy that the cavalry is here, but he's got to be careful because he doesn't have a lot of health either. Yeah, that's very, very true. And Jordan is pressured. He's going to run straight into Nikov, surely. He drops down and goes. He just eliminates himself by falling off the build. The pressure, the fear, and the anxiety got to him, and he just jumped off, had enough. And, you know, he's going to be back on the bus, Jason. So I wonder, well, no, he won't be. You have to go home now from this one. The bus won't be up until tomorrow. I wonder, though, did he run out of materials? Or do you think that was a play out of him to be smart, to realize I can't pull off an elimination here? Let me take myself out so I don't give the points to anyone else. Do you think that was potentially a case, or do you think it was more like a misplay or running out of materials? I mean, it makes complete sense. I mean, that is a very good point to make. But I think it was more the fact he was out of mats in that instance. I don't think he was thinking. I think he was just trying to survive as best as he could. Reacted to a problem too quickly for his own good, and then obviously, ow. And now Aiden and Nick Merckx here on Tilted Towers. I think for the most part of today, they've been fairly successful when it's come to this. But this is a battle we wanted to see. Faxfox calling out, if you come to Tilted, you're gonna lose. But they've been the ones actually losing for the most part here. Yeah, everybody's kind of having that stalemate sort of period in a fight when the damage has been dealt, trying to find the heals, but the action kicks off again here with Nick Merckx as he dives down and tries to regroup with his teammate here. Aiden was being shot from behind her. Nice little position out of aim here as he gets rushed down, caught off guard. The elimination was certainly going to come through as he will be dropped out of this fight for now. And now his teammate Faxfox looking to run away here and hopefully get into the placings. But again, Aiden, Nick Merckx putting their foot down saying, hey, Tilted is ours. Very much so. They've been actually dominating that spot pretty much a lot of the times coming out of Tilted. They are still alive and doing very well, but it falls off towards the mid-game as they get those rotations. I've only seen Aiden alive pretty much once in a late-game situation. That was I think that was last game, too, that we did see. In-time camo. It's actually lost out on Iza. I believe is lost out on history in this battle that's been going on here between these two players. Just trying to look for, again, an angle here. He's got a lot of materials to work with, so he's not in too big of a rush. And he knows that Fa's very low on HP. I think he's just
trying to escape his Brazilian player looking to fight another day, though I don't think Camel's going to let that happen. No, and I don't think it is going to happen. Scram Sakona here in the back end of Paradise, and SSK and Jamside have been dropping it every time and been doing very, very well. This has been a very highly contested drop, as I said earlier, Jason, but SSK and Jamside have been owning it up pretty legit, I must Don't admit. commentators curse them here, Zach. You can see still that 91-point difference between #1 and #2. These are just like the 10 players we're keeping a heavy eye on when it comes to this match. Stompy and Shinken, winners of round 3, have Razru to worry about, but Razru's taken a lot of damage. He's lost out on his shield. X8's there to help out as well, but they're split apart. Yeah, Strength is in numbers. That could be difficult. If they find an opportunity to push one of those players, it could be deadly for X8 and Razru there. But Scram and Sakona getting out. They're bottling out, but they've run into another team by the looks of it. Or maybe somebody rotating, actually. That was a quad crasher flying in the air that they just pop shots at it. See if they can get lucky, but man. No. Look how much they have to build with 140 for Vinny, because they have Shifty Shafts pretty much to themselves. Gemside and 7 SSK7 has been able to get an elimination apiece here, looking for a second one on the board for East. They're up against Cloud and Myth, and right now Cloud's gonna get actually edited on. He gets a nice little shot through the window, but he's being shot from behind. I'm not sure if that was Myth or if that was another player, but in the meantime, Cloud will fall, and that's their 3rd elimination of this game. Yeah, it was Myth. Good call. He tried to get an angle, but Myth is now getting third-partied from up on that hill. He's in a tough situation here, and Jamside and SSK aren't going to let it slide. They're pushing hard, and they will wrap that up very nicely, Jason. 4 limbs, 2nd circle in. They are putting in some serious work. They are gunning to take that first-place position, or at least to close ВП that будет сильно gap. пытаться разыграться на втором месте. Им очков. Там уже 40-50 осталось до топ-1. Они должны все перегнать первое место. По-любому, See Little J's been down. 0-7's trying to help him out here, but again, he's got to fight out in the 1v2. Little J will be finished off. He won't be back to fight here for the rest of today. And again, just clean plays here out of E11, Crippa and Boyer. And again, no victory out for them just yet. But if they keep playing like this, then they are going to be able to maintain that top 5. Yeah, they've been creeping up very, very quickly. And also, Tomo and Item as well doing very well on the ninja grind as well. We haven't really seen a lot of them. I'd love to see some more action from these players that are climbing the ladder without getting those victory royales. Yeah, very, very important. And that just shows that just really emphasizes the format we have here, with the elims being worth 5 points each, and again, the standing points you do get. Milan and Smeef, you know, we talked about before, you said Milan was playing a little bit different than his usual style, but they do have an elimination apiece here between these 2 players. Maybe they're just getting the flow a little bit. You know, they've done a lot of games already that's not working out, and maybe they could just go, you know, we'll go for this. So Eric just ditching Motor. Actually, maybe he's trying to flank around behind him, but I don't think Motor's actually going to be able to survive this as he's being aggressed on by Nick Merckx and Aiden. So I think we're going to have Fnatic lose out on a player now as Aiden's able to get that one. That's going to be the 2nd elim here now for the Tilted crew. Now they've just got to get out of that storm, and they've got 1 player to go through as well as they try and exit there. Mitro, Zayt, Sath, Kuna, all in the same position. Looks like 1 player from each team just going to retreat here from this one. And now, actually, Nick Merckx going to take down Eric, who eventually did come back to try to help out, but eventually cost them their chance here in round 7. Yeah, tough there. And Zayt and Saf, obviously they got Mitro and Kuna right next to them, and they're currently in 13th position or 14th position even. So they're creeping up. They were kind of unlucky in the last game and actually dropped a few sort of you know, few points there and slid down the leaderboard. But Mitro and Kuna are the team that could easily pull this back and cause an upset. We actually saw them fight early on in the last game too, and Zaf and Zayt came out on top easy. There we go. Devils 1, Nero and Tyovsky up in a battle up against 2 players trying to deal with Chap in 72 hours. And as you can see, fighting from the low ground will be the 2 Liquid boys. I think Tom's wondering when he can hop into the hot tub. I think he actually requested, whatever hotel you put me in, it better have a hot tub because I need my time in the tub. Oh, he can't play without it. It's just that. It's a simple fact. He can't play without the tub. Here, Kahuna. Mitro looking to chase onto Zayt and Sap. This actually would be a big elimination if they can take them out of the fight here, who, you know, stop them from being in their top 5 leaderboards, maybe knock them down a couple of ranks here or there if they can potentially do so. And Smeef and Milan looking to join the party as well. Saf has actually been caught out here, and he will be finished off in just a few seconds of time. So a good start here for the Atlantis boys. Very, very nice. They're going to be happy with that. A little bit of revenge coming out for them. That's a big drop there from Saf. Oh, the matching skins as well. You love to see it.
There we go, Teoski is being pressured back. You can see the stink bombs coming through. You gotta respect the Liquid guys. You really have to give them the credit where the credit is due here. They're trying to shoot down a wall, get the replace back in. 72 hours. And Chap, well, Chap with no shield. Be at the most disadvantageous position in this fight. But the Storm, it's closing in, and now someone's going to have to make the move, right, Zach? Yep, this is right, Jason. They will have to make the move, and there it is with a launch pad. And of course, Tarski Nero waiting for that. Oh, Chap got knocked down mid-flight. He actually got incapacitated on the ground, so that's actually a little bit of a misstep for them. Actually, not even a misstep. That was the right play to make, but someone caught him off guard. Tarski's going to get the finisher on him, and now it's just left to 72 hours by himself without a teammate. Oh, I think Tux actually just picked up Lolito there. I think as we just switched to him, so that's a nice little limb to get there. But another duo that we've seen kind of ninja their way through, even though they did get a victory out in Game 4. They were actually my favorite coming into this duo tournament as well. They've been performing so well in the pop-up cups, also in custom games as well. They've been annihilating it. They had a slow start, but look at their scores now. They're climbing up those leaderboards quite quickly now as they make 9th place. So Far still alive, even though he lost history way earlier on. Nice to see him trying to survive as long as he possibly can, representing Brazil. You have Vinny and Zextro. I feel like they know there's a target on their back. And now it looks like Tux and Provoke going to get very aggressive here as Ares has been knocked down. The revive, it might come through. 2 seconds left to go. The pressure's come through. The stink bomb's being thrown in as well. They're trying to stop this res from coming through, and they will not be able to do so. But the thing is, will their opponents be able to escape this one? Ares gets knocked to the ground now. Nowhere's trying to run away from this one, trying to protect himself. You would imagine Tux and Provoke is going to have this one easy. It's a great time to be aggressive, but you also got to be a little bit scared. There's third-party elements that will happen here. Nord is in a very, very bad position here. Tux and Provoke want to play this aggressively. They want to gain these resources, these mats, everything coming out from these two players. And Ares has already fallen. Nord is just trying to mini up as best as he can. I think Tux and Provoke has slightly lost him, but Sakona and Scram actually may have an angle on this situation. So there could be a third party from that direction as well. So Nord going for the high ground. Provoke doesn't read it right. Climbed up and secures himself a little bit higher, maybe a bit safer, but there's stinks in play, so he's not safe as of yet. We'll have to see if Tux actually has any more of those stinks in his inventory. And the thing is, the Storm will be closing in soon, so they want to clean up that elimination before Sakona and Scram can somehow pick up the elim themselves. Toma's going to fall. Item trying to run away from this one, and again, another top 5 team under some pressure as Jules is able to get some work done here with Miz. Nowhere's actually able to rotate him behind these two players, and Sidhu from Korea has actually been relatively quiet here so far, but has been able to make his way closer to the zone. Item getting a little bit lucky on that rotation. No one focusing as he was scrambling away out of that situation. And now we switch over the action to Nero and Tyoski. And they're spamming some dynamite there that's going to affect this build quite nicely. I would expect, there we go. 2 players drop down, have to rebuild. Waste a couple of mats here as well. But nobody else focusing them. When you do a dynamite play like that, you're kind of hoping other people will join in the fun, Jason. But they didn't. That's kind of disappointing. Well, unfortunately, this isn't the fun zone, I guess, at the moment. Morgan, you can see trying to rotate in, try to get himself safe. You can see to the left-hand side as well. 72 hours, who's lost Chap when they use the launch pad. Incly is going to be dropped down as well. This one by 72 hours. He's looking to get elimination. He will be able to secure it. So they have a minimum of 5 points on the board as we make our way through into the top 33 duos. Top 25 to place. So every team is just gunning to get into that for some guaranteed points. The bush looks good on Chap, I must admit. Does look good on him, and he picked up that elimination onto Incline as well just a few moments ago too. Now we're back to Bowman and Alpha. They got shot out by Nick Merckx and Aiden in the last game. It was on the rotation. It's sad to see, but it happens very well. Не знаю, пока не показывают. So it's just being pummeled from all directions. Funk Bomb gonna get one. At least able to help capitalize off of other players' confusion and chaos that was going on. 72 hours, I mean, like we said, the bush is helping to protect him quite a bit here. Mitro going to be on high ground at the same time. And another fight from earlier on, we saw Shinken and Stompy, and you just see just the lasers coming through here from the high ground. A nice little different view from what we saw before. Yeah, getting hectic there. Real fast. Replay shots coming out there from both sides. Incline and Marijuana actually picking this up very nicely in the early fight at the Aztec Temple. There's some action towards Tilt as well, and you can see Saf just being shot out here. Mitro and Kuna. So it's the rotation that got Saf. That's unfortunate.
Yeah, and that's the downside, right? Is this, yes, the launch pad can be very good for rotating, but the downside is you're very vulnerable while you're gliding through the air. And at the caliber of players that we do have here, they're going to hit shots more often than not, especially in those situations. Amicho looking for Shantaniro, who's just trying to dive and dip away from this one. It ain't dodgeball, but he's looking to take no damage as he's trying to relocate back towards the zone. I'm interested on how Zayt is currently doing as well. Apparently he's alive, still out there lurking. So maybe we'll see his name flash up on this chaos rotation that is now happening as we enter the southeast zone. See Milan's still alive too. I think this is one of the furthest games they've been able to get. Fa is actually still alive. A player we pointed out way earlier on as he lost out on history. Provoked and Tuck still there as well. You see the Jam side, 7SSK7 able to rain down the pain. They have a rift to go though, so I would imagine they're looking for the opportunities we're talking about before to take that high ground. Just imagine if they could find the elimination onto Vinny and Zexro here in this kind of area of the points, you know, 29 teams remaining, 25 teams remaining as well. And Zay on the very edge of the zone, I think he's just using a campfire to heal himself up, and no pressure actually towards him on that end of the circle. So maybe he'll recover this, hopefully. But Vinny and Zexro still leading the charge, and they're still out there. And to X8, who did get down, looks like he will be finished off by Kilos. You can see Jules very careful about the peaks he does go for. This Bowman and Alpha still looking to get a high ground position, but we're getting into the moving storms here, Zachabis, and this is where things are going to get very hectic for all of these players. Demo has been dropped 72 hours this fight. Item did secure the elimination onto Demo, so we've talked about Item and Tomo, and they're consistently getting into these high placements yet again. I believe Vinny is the only one live here coming out from the TSM boys. That's it, he's by himself, same as Zay as well, but the rotations are now happening, and now the shots are firing coming in from Miz here. Lasers up a little bit of the build, but not landing any direct damage. He wants to try and maintain the high ground here. Can he find it? Will he be contested? Oh, Razaru, the old Razzle Dazzles, he flies through the air and is eliminated in the sky. A little bit unfortunate for him, but again, at least you have tomorrow to play another time, another round around. Item's still there, trying to contest as well. Here's Excalibur's gonna be finished off by Nikov. We can hear the shots rallying off, and the two players of Jules and Mitch just trying to stick together and make sure they can make this work. Jam side again on high ground with 7SSK7. We talked about this so many times. Able to maintain the high ground positions, don't have a single victory royale, and yet they're in the top 5 currently. And have 5 eliminations as well to boot. They're in a great position to capitalize on a hell of a lot more points here, Jason, if they can just keep their cool and play it safe. Just not overcommit to a situation. They've already got the elims. They just need the placements right now. Another rift to go coming through. 7SK7 trying to maintain this high ground position. You see Stompy is still going to be their warrior as well. I think Sky has fallen. Krippa trying to run around, trying to help keep themselves alive. Item trying to get a little bit further ahead as well. No one is challenging this high ground position, and this is so big here for the VP boys. If they can maintain this even longer, the problem is, though, they're running out of materials because they're the ones being forced to build across to keep that position. It's really hard to actually for anybody to try and contest the high ground here as we go enter low ground area here, but I've been mistaken before, and it has happened here as Bowman and Alpha have capitalized on the top ground. Well, the VP guys are out of this one. Kilos trying to survive. He's got 200 HP to work with here. Item actually takes down Fa. Fa's been able to make it into like top 7 when he lost his teammate within the first 2 circles. That man's done insane work here as Krippa's going to take down Kilos. Now trying to drop down here. 10 builds left to go. 8 now for Bowman. Krippa takes down Alpha from the low ground. You can see, and you can hear the traps, the miniguns, everything being thrown out here. The shotguns as well coming in, and we're down to 6 players. Wow, what a play coming in from Boya and Krippa, pushing the high ground immensely well. They're taking out Bowman as well. Brilliant retake of the high ground there. Great play on 5 eliminations. It's all to play for as we have 5 players left. 3 duos left to go as well. Krippa and Boyer, 8 eliminations for themselves. They could have another 3 added to the list here if they can keep this pace up here. But Boyer's been knocked down. He actually fell off of this one. I think he ran out of materials, and that's going to be unfortunate because now Krippa has to be the one to defend. He's got 127 HP. He's got the good weaponry to actually pull this off. But Vilix, look at him. He's actually been able to take the high ground himself. The storm is continuing to move. He's got nothing left to build with. And where is he going to fall? He's looking for the shot. He connects, and he's going to ride this to hopefully to a victory. And he comes back in. Vilix and Kinzo with 6 eliminations. My lord, he had me wondering what was his plan. Oh, but it pays off. Jason, the zipline play comes in huge there. Absolutely massive play there coming in from Vilex and Kinzel. The coordination, the team play there was superb. They were separated from each other, but tackling 2 different problems at the same time. And when you're out of mats and you've got to do that jump off the cliff. Look at him. You see, he's like, oh. Там Разары просто лежит, тупо чилит.
ruined the whole stick on that one, but you could see the pressure that was on him in that situation. And to make those split-second decisions, you have to have experienced it before, unless you're just a mechanical genius. These players just see things that we don't at times. It's as simple as that. We saw it with Yarkos back at the Polish tournament with the solos when he jumped down on that jump pad outside and managed to make his way back in. But the zip line, oh, I mean, that's just a fantastic way to end things off there. I don't think he actually got the final shot away, but his teammate came in clutch. So Vilex and Kinsa, we have another winner here for the Victory Royale, picking up the Victory Royale, I should say, showing again how much talent is in this lobby, gentlemen. It really is just fantastic to see so many duos coming out today and putting in performances. Oh, mate, you're not wrong. You are not. Mate. You're not wrong, Vilex and Kinzao. They've been waiting for this all day, and you know they've been grinding that ladder so slowly, but you knew it was going to happen. You knew they were going to force their way up the top, and they did it in style. And we'll have to check on the leaderboards and see how things have changed towards the top when we can. But Jason, I mean, coming in and getting a Victory Royale at the end of the day, that's going to be such a nice way for them to close out the day. It kind of puts what happened earlier in the day, if they haven't, you know, a few things might not have gone their way. You can go to bed happy, can't you, knowing that you've got it in the bag to pick up those victories. I think so. I think that's like the perfect way for them to end the day. The fact they're able to actually play they wanted to play at the end, and even the slick play out of Vilex to just drop down onto the zip line like that. That has to feel good because you know that was caught on camera. You know that's going to go on Reddit. Well. You know he's going to be happy about that one, getting some clips out there. That's got to be a big motivation now going into day 2. Oh, for sure. What's also interesting in that storyline as well is like what happened to Zayt and Vinny, because they were both solos for the respective teams, and they were trying to wiggle their way through that entire mess. But did they do it? How far did they get? Did they get enough placement? This could be maybe the tipping point here for these American players. Maybe EU's coming back up strong. Here we go then, ladies and gentlemen. It was time to catch up with our winners from the last game. They're down on the stage with the main man himself. It's Adam Savage. Thanks so much, guys. Yeah, I'm joined by Game 7 winners, Vilex and Kinzel. Guys, make some noise in our audience here. We've got to go straight into what just happened there, that insane leap of faith onto the zip line. Walk us through everything that just happened. I'm just 200 IQ, what can I say? And he's not arrogant one bit. Tell us about the game in itself as well. Did you always feel in control? Yeah, we were like really confident. We were playing like really good from the second game on. We were getting like top 10 plays almost every game. So, yeah. When it comes to events like this as well, obviously we've talked to a lot of players about the caliber, how good the players are that are here today as well. Does it make you guys rethink strategies, or do you always keep to what you're doing best? We're chilling on the same spot. A man of few words, but I like him. I like him. Going into tomorrow as well, obviously you're finishing off the day as the Game 7 winners. Tonight, do you kind of regroup, think about strategy for tomorrow, watch back clips, or how does things happen tonight? We'll probably like just stick to the same tactic. Like it went pretty well, so. Well, listen, lads, you did brilliantly well. One more time, Game 7 winners, guys. Give it up for these guys. Oh yeah, we want some shout outs from Flex. Go ahead. Shout out to Rickson, okay? There we go. Thank you guys so much. One more time, make some noise for our Game 7 winners. Well done, fellas, and best of luck for tomorrow. Great ending to the day. What a Game 7. Play at the end there. Back to you. Thank you very much, Adam. And yeah, 200 IQ plays, gentlemen. We couldn't have said it better ourselves. I think sometimes you don't need a lot of words, you just need the best ones. Yeah, the thing is, I'm jealous at how cool he was there. Because I would have answered like, yeah, I was like doing this and that, and then I jumped down. I saw the right situation, but he's keeping it cool. He's like, nah. Shows the caliber of the player, doesn't it? A lot of the time as well. You know, that's something that he's just like, yeah, just do that kind of thing all the time. You know, it's nothing. Was that a big deal? Like, yeah, it's like, was that impressive? Like, I didn't realize. Watch to see what I do the rest of the day. Get me back tomorrow and see what happens. But Zacubus, I think we have to talk about not only the two guys, Kinso and Vilex, there picking up that victory royale. We have to kind of paint the picture of what we had happen today, because there's two players in particular that were super impressive, and there you can see them in that #1 spot, but that lead has been cut down significantly because of that performance from Jamside and 7 SSK7. 91 down to 48, and that shows how one game, how one round can really change the tides
of our standings. You had Zayt and Saf, who were ranked second, dropped down to fifth. You mentioned Jamside and 7SSK7. They've been able to take second place, and there we go. Vilix and Kinzel, sixth place now, 318 points. Yeah, huge performance in that final game, and you can see, you know, Demo and Bizzle still within striking distance. Myth and Cloud, good performance from them as well. And Sky and Vato, they were really impressive, both of those players, especially Sky, in the solo performances yesterday. So a lot of players are going to take, I think, a lot of belief into day two now. You feel like maybe if Vinny and Zexro picked up another, you know, really good place in there with some limbs, put big points on the board, then maybe the confidence might have drained out of a few of these players and they would have had to challenge some of those landing spots. But now the competition has been blown completely wide open once again. And I really don't know what's going to happen tomorrow. I mean, we are seeing consistently some players get further and further and maintain these points, but when you have these breakout games, they got 100 points from that match alone, it can really shake up the standings. And what can we say? Like, what will happen tomorrow? We just have to wait. It's so interesting, though, because it just shows how this point system is so consistent with a lot of players. I mean, they're catching up, they're catching up, they're catching up. But, you know, hats off to Vinny and Zexro because they've been holding the lead all the time. Yeah. Speaking of Vinny and Zexro, I believe that they're currently down on the stage with Adam again. So let's see how our leaders are feeling after day number one. They certainly are, and they look cool as cucumbers over here. Vinny and Zexro, our day one leaders. Guys, what an incredible display today. It has just been, obviously, you won the first game today, and you've been consistent throughout. Walk us through how the day's been for you both. It's been really good. Last game didn't go so well because we got clingered like 10 times, GL'd like 12 times. We wanted to get a second dub, but unfortunately we couldn't pull it out. And in terms of the way that things have gone as a team as well, you've been consistent the entire time. Zexro, pleased with everything? Yeah, we got top 10 every game pretty much. Besides one, we got 11th, and then the last game we got like 20th because 15 clingers thrown at us and then GL spam, so. When you come into games like this as well, did you both this morning, obviously with being the solos champion as well from yesterday, do you come into this with a lot of confidence, obviously seeing the caliber of players you're playing against? Yeah, I come in with a lot of confidence. Definitely some really good players. You got to watch out for Zaytine, Saf, Boyer, and Kripa. All really good players. We've just found out as well that you guys are now officially 48 points in the lead, which is amazing. You are, I mean, going into tomorrow as well against all these guys and how you start off things tomorrow. Is it much the same? What do you do this evening? Do you kind of watch back footage? Do you kind of regroup, talk about things? How does it go, Zexro? Well, we don't want people watching stuff, like to see what we do. Probably be a lot harder tomorrow to play because people will figure out what we're doing, so just... I've got to ask you guys as well. Obviously, yesterday you're solos champion, Vinny. Today you guys top of the leaderboard as well. I'm sure there are a lot of aspiring players at home desperate to get into competitive Fortnite. I'd love to hear, the guys were talking about earlier on, love to hear some tips or some ideas from you guys how people at home can get into this at a competitive level like you guys. If you want to get into competitive Fortnite, you just got to play every single day. Play the ranked modes, try your hardest, and watch tournaments as well. You heard it there from the man himself. Guys, one more time, let's give it up for our leaders of day one, Vinny and Zexro! Congratulations, lads. Tomorrow, these could be yours. We'll have to tune in tomorrow and find it. That's actually everything from the stage here today. Absolute pleasure hanging out with all the players who have won games today. And we're back tomorrow. Loads more action to be had. 48 points in the lead, but anything can happen. I'll see you tomorrow. For now, back to Mark, and you guys at the desk. Thank you, Adam. Always good to hear from our leaders at the end of the day there. And you can see, you know, they said it themselves, how one game can change something. They just placed top 10 pretty consistently throughout the day. And that one game towards the end of the day, the final game of the day, I should say, things don't go their way. And all of a sudden, that first place is a little bit more rocky than it was. I do want to say, though, Zexro forgot one thing if you want to be a professional Fortnite player. You got to join as many pro cords as possible, because clearly the more pro cords you're in, the better player you are, right? I don't think it really works that way, but you know, it's a nice strategy. I wish a lot more 12-year-olds would take your advice. Okay, so obviously we want to talk about what's happened today, looking forward to tomorrow. One thing that I took away from those two guys on stage there from the interview as well was, you know, they are maybe a little bit concerned at the fact that we've got another day tomorrow and the teams can go away now and look at what they've done today and how they can adjust and how their strategies can change. And it's going to be, even if they don't change anything for tomorrow, it just puts that slight seed of doubt in your head.
And the worrying thing is that you sometimes have these teams who take a little bit of time to warm up or take some time to adapt to the new season, to playing duos now after solos yesterday. So they should know that coming into tomorrow, the competition is going to continue to rise. It's not like, all right, you top day 1, we can top day 2 easily. No, it's going to get more and more difficult as these games go on. And I feel there's a lot of teams here that we haven't necessarily seen in the top 10 that will most certainly break through. Yeah, it's going to be certainly interesting, as you know, Vinny and Zexro were pointing out that they got loaded with clingers this game. It's going to be interesting to see if other teams are going to try and figure out their rotations from where they're actually starting from and make a move, you know, push into that and try and keep that pressure on them. Well, we have plenty to look forward to tomorrow, but for today, I'm afraid that's it. We've had 7 rounds of action from all of our duos. At the moment, it's Vinny and Zexro who are leading the way. We've got 7 rounds to bring you tomorrow, though. It is not decided once again. Of course it isn't, because we love to go down to the wire. So we hope you join us tomorrow. We'll be back there. We'll see you then. Туда его просто.
to me, now speak. In words that make me see that it's me, it's only me, bringing back your harmony. Speak to me, now speak. You have always wanted me. Все. Пошел в Майнкрафт поиграю. Сейчас я другу позвоню. Да. Алло, ну что, пойдешь играть? Куда? Куда, как ты думаешь? Майнкрафт? Конечно пойду. Погнали. Я вообще-то уже играю. Я захожу. Уже часа 2 играю. Так, короче, заходи на сервер, который я тебе кидал. My World. О, нет. Погнали, где надо строиться. Mindblaze. Заходи, поиграем в Bedwars. Я, короче, научился играть, я играю как профессионал. Да? Нет, давай не Bedwars. Я 5 каток подряд выиграл, понимаешь? Ты это понимаешь? 5 каток мне надо строить, окей? Я только что читер выиграл. Окей, давай на сервер тогда, как это, Теслкрафт, сервер Теслкрафт. Я капец построить хочу. Только там же как-то в тиму, да, можно вступить? Да, можно. Ну, давай в тиму. Я только что просто сидел на стриме, турнир смотрел по фортику. Наше, понимаешь, наше второе место. Там $60 000, все такое, да. Лохи, Не, там первое место $80 000. На 20 000. Нормально, да. 60 000 это норм. Ну, типа, второе место 60, первое 80. Какие-то $20 000. Так, что ты громкий такой, очень громкий. Заходи на Теслкрафт, короче. Да, я такой, в Майнкрафт зайду. Сейчас на стриме еще буду в Майн играть. Серьезно? Да. Тебя запанят на ютубе. На ютубе запрещен Майнкрафт. Разрешен, ты конченый? Нет. Кто конченый? Я конченый. Какая-то музыка будет на стриме. Пойдем играть в Майнкрафт. Короче, ой, я типа быстро кидаю на Теслкрафт, окей? На Теслкрафт заходи. Сейчас. Давай быстрее. Да, хорошо, только не бей. Хорошо, не буду. Спасибо. Наверное. В смысле, не понял. Вот какие-то на стрим от You No Name какой-то. Не понял. Кого? Какой там Теслкрафт? Да, это бан, Денис. Это однозначно бан. YMMC. Подожди. Обновить. Во, все, теперь можно. Как там Теслкрафт? Захожу. Ваня, захожу на Теслкрафт. Души, красавчик, просто все такое. Давай тоже заходи. Я уже там. Мне пароль нужен. Ща я на стриме выключу экран. Чтобы пароль от Майнкрафта не спалить, ты шо? Да, тут твои подписчики Майнкрафт рубятся, да? Да? А как там? Просто в чат без пароля, без Да, этого? в чат без слэша, просто тут хищник. Просто в чат пароль вводишь и все. Скажи свой пароль. Да, 1, 2, 3, 8. Честно? Конечно. Что ты мне пиздишь? Или мне кажется? Мне кажется, так давай по invite. Какой тебе там ник? SD лох. Все, отправил. Сейчас приму. Как партия? Join. Партия, join. Геракл топ. Геракл. 1, 2, 3. Неизвестно. Чё? Я у тебя в команде? Наверное. Ну посмотри. Так подожди, здесь можно через час принять просто?
Нет. Давайте еще раз кину. А, не, я тебе уже кинул. Короче, пишешь партии join и все такое. Там в чате должно написано, что писать. Геракл 1, 2, 3 у тебя? Да. Во. Что-то со стримом. И плюс... Принял? Вот Всё, пойдем. Ну, сейчас, погодь. Так, минигейм и... Битва строителей. Опции. Стрим и плюс Майнкрафт. Ну, скорее всего, типа, мне кажется, что подвисает только из-за того, что у меня мой... Ну, я играю на 165 Гц, у меня обходу... А, ну здесь уже стабильно, хорошо. Окей, все, включаем. Просто я представил, если бы у меня бы на моей 1080... Ну, типа, я сдал свою 1080 только из-за того, что у меня она была бракованная. Понимаешь? Так, еще я тебя выберу. Вот, SD топ. И принимай там. Дэн. Сейчас. Давай, чтобы мы вместе строились. Запрос отправлен. Давай ты примешь, что я не знаю. Я не знаю, как прими ты. Принял. Красава. Все, сейчас будем топа тащить, да, я всех так понимаю. Да. Че, письку строим? Кого? Письку. Да, это так. Ну, го, слышишь, го именно нужную постройку и добавим к ней хорошего, типа, кадр письки. Не, го прям огромную постройку. Да не, давай, типа, делаем одну постройку нужную, а потом рядом строим. Какая? Что мы должны? Это ты. Да, это я. Какой у меня скин? У меня должен быть крутой скин, да? Гейский. А, фу. Че, мне что брать? Какая? Кого? Тема будка. Да без проблем. Я умею будки сращать. Будка это... Так, давай. Я строю самое важное, а ты так. Давай. Это если что, яичко. Правое. Так, я вот так, вот так. Будка. Нормально, нормально. Не, ну реально нормально. Так. Вот так у нас еще такое вот бывает, да? Так. Нормально, в стриме играем в Майнкрафт. У нас весь класс думает, что я сижу играю на стримах Fortnite, к сведению. Ну ты крутой чувак и не играешь в Fortnite. Конечно. Fortnite для геев. Ну согласен, это правда. Вот это вот правда. Не понял. А, ладно, нормально. Такс. А сколько у нас по времени? Время сколько у нас? Сейчас 10 часов скоро будет. Да сколько у нас времени, чтобы все построить? 390 секунд. Вот там в чате справа, посмотри на правую часть экрана. А, нихера, у нас еще много времени. Угу. У меня еще много времени. У меня тоже. У меня больше. Сосать. У тебя больше, я могу сесть всю ночь мне постарать. Лежать плюс сосать. Ой, я могу вот сесть, так. сколько хочу. Ну ты пидорас, конечно. Так, я почти построил. А чё, слушай, а чё такой он тонкий? Мы же не Данин строим. Ну да, но по высоте как мой. Лучше как мой строим, больше мне кажется. Да, слушай, мой больше. Ограничение. Ну в толщину делай. Вот примерно вот над этими вот вмятинами делай. Вот над этими. Ща, мне нужен автокликер, чтобы быстрее. А в Майнкрафте, что ли, не запрещен автокликер? Нет. Серьезно? Да. Лоу. Можно я кое-что в чате напишу? Конечно. А тебя не забанят? Надеюсь, нет. Блять. Что это? Я написал, что это на немецком. Чё у тебя там с будкой? Сейчас, я еще травой буду закрывать. Нормально. Неплохо. А тебе нравится? Что? То, что я строю? Конечно, да.
Ваня, то есть. Уф, извини, что я тебя Даня назвал. Да, Мне ну, кажется, понимаешь, уже обидно было, хотел уже ливать эти скорби. Да, я понимаю. Вот больше не ошибайтесь, пожалуйста. Так, это Хорошо, реально Даня. вот. Ой, Ваня, извини. Я Блин, я просто с ним каждый день играю, я не могу уже. Все время я уже всех путаю с Даней. Всех с гейм путаешь. Не надо так. Надеюсь, Даня не на стриме. Денис, Круто. Не, слушай, я думаю, сделай там на блоков 3 хотя бы поменьше и сделай там молоко. А, да! Точняк. Забыл. Молоко. Забыл. Молоко. Ну, я думаю, нам поставят, типа, 5-5, потому что будка есть. И... У нас две самые главные вещи, типа, будка и член. Ну да, с этим не поспоришь. Так, теперь надо что-нибудь черное. А, да, белые. Так, белые. О, давай паутиной. Конечно. Вот так. И на твою будку будет спускаться все, окей? Хорошо, да. Ваня. Фак, уже Даня бесит меня. Вот так все. Даня, надеюсь, ты на стриме. Ну тут уже все такое в молоке, да. Давай, слышь, давай так и не все. Гой сначала траву сделай, и на траву она будет вниз стекать. Да, давай. Ломай все вот это, значит. Ломай все у меня. Не, нормально, поставь под ней. Я очень постарался, понимаешь? Хорошо. Вот так. Думаю, надо собаку еще построить внутри. Да, не строй. Это ракета. Вот тут Денис проходит будет в этот чудный дом. Тут будет еще черное. Внутри будет собаку черное. замучу. Замочишь собаку? Зачем? Не понял. О, Господи. Так. Короче, Денчик. Блин, я чуть не то, ты понимаешь? Чуть не то строю, у меня какая-то собака деревянная. Нужно бело-черную сделать. Я привык, что я всегда вижу собаку. Сейчас, погоди, оживим ее. Ямба. Стой, не ломай, Дэн. Ща, погоди. Помоги мне собаку построить. Головы. Мини-блоки назад. Головы. Я понял, что ты хочешь сделать. Стоянка. Ты сейчас эту маленькую голову, что ли, поставишь? Нет. А, я понял, что ты хочешь. Во, красава. Заебись. Так, вот так вот сделаем. Стоямба, еще. А, не, погодь. Погодь. Вот так. Вот так. Все, нормально. Давай еще фон поставим другой. Назад. Подожди. Не, Ваню бери, Ваню. Давай хоть что-то нормальное. Ой, у меня апельсин загорелся. Нет, это уже перебор. Да, это хвост. Да, тогда вот такой пол сделаем. Или вот такой. Да, вот такой нормально. Типа зима. Все, я не успела только. Кого? О, ясно. Фуп. Отвратительно. Нет, ты чё, это круто. Восхитись. Давай.
Восхитительно. Я тоже, я, Вань, вполне с тобой согласен. Чувак явно постарался, я тоже восхитительно стал. А, чтобы, типа, отметить, нужно прям подойти в упор? Или в любой? Ну это говно. Говнище какой-то, дебилы. Какая будка? Это кошка, будка для собак чаще всего. Тупые. Ой, я могу ставить, слышь? А, нет. Это собака. Он написал, что это собака. Почему у нее стропон в жопе? Я не пойму, кто тут? Ясно. Это что, будка для человека? Да, давай. Отвратительно. Не, Дани. Восхитительно. Ну да, это шикарно. Да, не понравится. Еще, правда, стул не доделан, тут должна быть еще кое-что. Ну, я самую первую бы, вот эту, где, типа, небольшие квадратики. Вот, о, вот это топ! Вот наша самая лучшая. Твари, блядь, твари, я у всех вижу черное. Да я вижу зеленое. Они некоторые еще в дом заходят. Понятно, топ. У меня там внутри домик есть. Ты видел у меня там внутри дома? Херня. Так, давай зачем еще для раз. собаки делать бассейн? А, это типа пить, окей, я понял. Давай еще раз поиграем. В этот? Перезайдем. Хаб напиши. А, не, пойдем в другую игру. Хаб. Я хочу посмотреть, кто выиграл, погодь. Да мы точно не выиграем. Нам все это черный ставить. Пойдем, знаешь что? Давай реально Будварс. Хочу на Будварс. Одну пяточку чисто. Давай, погнали на Будварс. Тогда пойдем на другой сервер. А, все, ладно. Давай на этом. Да. Бери торговцы. Чё? Ничего. Так мы с кем? Мы с даунами какими-то. Вань. Ваня. А, он отошел. Давайте, короче, попозже, пацаны, я скачаю этот, не Resident, а как там, The Division, этот новый 2, и, ну, зарегаю там уплей, бля, все вот это сделаю, пойдем покатаем там. Новая игра. Ну, там бета-тестирование только. Вчера разрешили бетку поиграть. Вот сегодня пойду и установлю. Прямо во время стрима, похер. Видоску им запущу вам. Пошел, а я пойду пока все установить. Нахибаем, бля, бомжи. Не хватает, очень мало всего. Погнали, копим. Сейчас разнесем. У меня еще в команде профессиональный игрок, это Ваня. Ваня Харитонов. Лучший игрок Майнкрафта, да. Его все боятся, как он мне рассказывал. Банали. Надо еще блоков, я же профессиональный строитель. Вполне 2 стака хватит. Сейчас заранее подкопим. Вполне хватит. Аля. Ясно, блядь. Бан. Опа. Пошел отсюда. Сзади. Опа. Погнали. Я не знаю, мне не бегает он. Ух, у меня есть золото.
ББ, братья. Ха! Лоу, изи 4. 5 будет? Нихера я раздаю, я еще профессионал. Изи гуд. На какой-нибудь меч получше. Это что, золотой слиток? Что я за золотой слиток могу? Можно я в Нави, короче, по Майнкрафту? 4 кило уже. Ну, разношу, как бы, да. Ой, у них мечи, ну нахер. Мне железо нужно. Где железо взять? Где железо? Где железо нахер? Я не знаю, где железо спавнится. Да курва, матка, пердоль. Вы погибли. Мне срочно нужно что-нибудь крутое. Бай-бай.
Пойдемте в крокодила поиграем. Где Ваня? I don't know. Шо, кто рисует? Пожалуйста, я. Я бы сказал, хуяндок. А, кто угадает, тот рисует, но это тупо. Кого? Не понял.
О, изи. Если я раз что-нибудь рисую, так. Толстая кисть. Мы выбираем цвет. Телевизор. Да, без проблем. Как там? Какой у нас будет телевизор? Белый? Давайте, это слишком легко, я вам поддаюсь. Обязательно нужно вот это. Алло. Алло, катать будешь? На стрим зайди сначала и посмотри. На что я В AlikBolduin играешь, да? Ну вот зайди посмотри. Я не буду говорить. Зайди посмотри. Либо в AlikBolduin, либо в CS-ку. А может быть в игру какую. А, в Майнкрафт! Да? Да. Угадал. Хоть и на стрим не заходил. Мы с Хариком играем. Мы до этого с ним в Дискорде сидим, его мама забегает, такая, не поняла! Он отключился. Но он потом пришел. Ну и сейчас он снова ушел. Он написал, сейчас погоди. Сколько? Го может? Го тогда в DS посидим. А ты что не будешь? Ты же говоришь, что ты можешь в Майнкрафт пойти поиграть. Он у меня лагает. И что? Я не хочу в Майнкрафт. Майнкрафт не играешь. Вот я тут в КС-очку пошел. Не, Артур, я с Димоном хотел. Или с Ваньком. Во что? Майнкрафт. Мы на Инферно играем. Как здесь перезаряжаться? А, вот. На ЛКМ перезарядка. Ой, ясно, банно. О, курва. Нет, не вижу. Ты чё? Чекай, что я тебе сейчас скину. Встретил пацан, дую, теперь подсказал, цветами пиздует. Нормально. Как тут закупаться? Как закупаться здесь? Как закупаться тут? Б, может быть.
что здесь? Где калаш? Как он? Что-нибудь жестко. Во, К-47. Сколько у меня бабла-то? Нормально у меня на карте. Я честно, не кстати, Знаешь, мы гуляли сегодня, короче, с Русиком. Вот. И это, короче. Я нашел ружье такое зеленое, советское, типа. Ну, видно, что... Я смотрю, у меня майн начинает подвисать. Ну, слушай, майн начинает, она прям такая. Хорошо компактная. Видно, что очень старая, типа. Вот. Руслан идет такой, ща достану. В итоге он ее разламывает на 2 части. Макс берет, покупает изоленту, склеивает и все. Типа. Он, знаешь, такое тяжелое ружье. Мы там нашли. Я нашел, а Макс забрал. Это... Джентльменом я для тебя, я. Мяу, мяу. Мне Вань тоже историю здесь скидал. Дежурная баба. Ты скидывал он? Нет. Про песенку что-то кис-кис, мяу-мяу. Это я тебе скидывал еще. Не, там жирная типа... баба. Девочка, жирная, это я видел это. А я думал, типа, я кошечка гламур, я думаю, это типа. Тыгал. Епишев, типа, да? Епишев скинул? Да. Да, я видел это. Пизда вам, братики. Хуя там. Сосать. Прев. Ты все угораешь? До самого видосика, где мужик типа в дверь долбанул. Угомонись. Что у меня тут? Скобочно. Дальмоут. А это видел сейчас? Нет, мне ни одно, мне никакие уведомления, я специально отключил это. Мне ни одно уведомление в Дискорде не приходит. Это бесит. О, у меня есть такой бластер. Ну, это не бластер, а просто лак. Я это там скинул, короче. Видосики, так сказать. Сосать. Ненавижу пехотное ружье это. Параш. Я в некоторых местах просто тут сюда смотрю именно почему-то мне начинает подвисать. Изи 3 убийства.
Чего он не убил? Стой. Это да, он ко мне зашел. Какой? Даня. А чё он даун? Просто. Понятно, вон нахуй. Я тогда, наверное, с ним в хачи пойду. Зови его в ЛС. Окей, сейчас. Хочу голодные игры поиграть. Окей, потом подумаю. Дим, ты тут? Дим, хочу пошел. А, нет. Дим, тебя очень плохо слышно. Ау, Артур, я на стриме смотрю. Окей, Дим, куда прыгаем? Окей. Да, понял. Ну, а себе вещей утащил. Нормально, слышь, Димон, 2 TNT-шки, деревянный меч, железный нагрудник. Я тебя не понимаю, Дим, что ты очень плохо говоришь. Слышно. Что он говорит? Подожди, Дэн, ты сейчас Майнкрафт стримишь? Да. Лол. До этого я сейчас сидел в турнире. Кстати, Майнкрафт сейчас намного популярнее обратно, ну то есть его популярность идет. Может, ты так даже поднимешься. На 23-м месте на Твиче. Ну да, на Твиче такое. Да и а на Ютубе там начали намного больше смотреть. На Ютубе всегда. Что? Погодь. Алло. Спроси у Данила, чего он меня в ЧС скинул. А сейчас нормально? Да, теперь получше. А чё диджей в ЧС скинул? Блин. Он мне просто спамил, меня это достал, и я его кину ЧС. Слышал, Артур? Попросил, чтобы я не говорю, что это он. Ну, а чё такого? Ну, мне посрать. Ну и сказал. Он сам виноват. Ничего не знаю. Да тебе просто вопрос задали, все. Я его вроде бы вообще оттуда удалил. Он говорит, что ты соврал, что чуть не то. Нет, но он не врет, я его, туда кидал. Но я его вроде бы оттуда удалил. Нет, он имеет в виду то, что ты сказал именно там, по поводу того, что ты спамил. Да. Вот он пишет, что ты типа его просто 1 на 1 разнес. Ну там был 1 на 1, я ушел, и он мне начал спамить, и я его кинул в ЧС. Короче, мне посрать, чего там. Кому верить, мне похер. Я тут еще в Майнкрафт играю, не бесите меня. Блин, я ломать ничего не могу. Дим. О, тебя снова плохо слышно, вообще офигенно. Да. В прямом. Дима на зарядке, походу, снова стоит.
Тема, давай, полетели. Садись ко мне. Полетим как птички. Окей, ладно. А, ё-моё. Плохая идея. Как они в дом-то попали сюда? Бай-бай, брат. Я тут за камнем сбегал просто. Окей, поехали. Господи, не туда летим. Окей, все под контролем. О, господи, Дим, выпрыгивай, Дим! Дима! Дим! Да не ори, бля. Блин, Дим, нет, я случайно, Дим. Оля, что выпало? Что это? Зелье отравления. Молодец. Мне посрать. Дим, ну там что, разберись с этим пока что. Микро. Чё? Разберись, чтобы это... Как я разберусь? Нет у меня нормальных наушников, вот и все. Вот, теперь вот тебя получше слышу. Наш телефон рядом. Угу. Рядом, Дим. Я говорю историю. Нормальные наушники за 2500 как минимум. А цены наушников? А чё, пап? Я не кидаю, в отличие от Вики. Я, короче, Дима сказал, ту мышку, которая на Амазоне стоит 25 тысяч рублей, у нас 2000. А я тут был. Ой, зато вход нашел в дом, кажется. Нет, не нашел. Где все люди? G903 LOGITECH. Дима, я сказать, короче, точно еще куплю этот кран для микрофона, понял? Который на стенку крепится. Да тема. А что, у тебя не было его? Не, нет. Он не в комплекте идет. В комплекте идет только подставка под микрофон. А ты на Амазоне заказывать будешь? Не, че, на Амазоне дорого. Куплю себе мышку за 4. На Амазоне дорого только из-за доставки. Ты мне надо максимум за 4000 брать. Ну, меня вернут 10. Я потрачу 6. Да, все. Мне надо брать. Слышь, там дорого только из-за доставки и все. Ну, тогда. А так там дешево, если честно. Пап, там доставка 2500. Из Америки. Чего? Слышь, Дэн, я нашел приколад в виде топора Нерф. Нормально. Сколько стоит? 500 рублей на Амазоне. Считай 3000.
Ничего тогда. Да норм, что. Все, почти фул в железо. Подожди. А, все нормально. У меня стало штаны каким-то железным. Лучше все алмазно. В Майнкрафте с маленькой прям высоты коцаешься. Харик, вообще такую бырзую машину нахер. Ща просто разносит. Ну, он еще бы сильнее разносил, если бы ему мама в комнату не забегала. Он сейчас с тобой играет? Нет. Он ушел куда-то. Его снова, походу, мама позвала. А мы с ним построили, короче, мы пошли в этот... битва строителей. Он строил член, я строил... как он называется? Ну, там была будка, я построил будку, он построил член. Ну, и мы... и сделал, типа, член на будку. Ну, ты понял, что? Мы выиграли. Не, а будка хорошая, там получилось, я так скажу. А чё это? Ура! Да, как меня задело? Обычно взяли и выиграли. А что такого там? Будка-то офигенная была. Там член небольшой был. Мы выиграли. Кто сказал, что мы проиграли? Я. Доказательств нету, что мы проиграли. Твой стрим, это и есть доказательство. У нас кто-нибудь сохранил этот момент? Блин. Дим, ты сохранил тот момент? Челики пока. Нет. А, компас показывает, где люди бегают. Ты где-нибудь видел людей? Дим? Нет. Нет? Кидай клип, я его удалю. Если там будет что-то. Главное, что я... Да блин! Где этот мудень бегает? А че я бежать-то быстро? Дима, а как там бегать в Майнкрафте быстро? 2 раза на В нажми. А, я понял. Я думаю, а че это бегать не могу? Я жрать хочу. Ну вот и все. Не можешь скинуть клип, иначе мы выиграли. Вадим, вот мы выиграли. Доказательств еще нету. Да. Красава. Чё? Что идем? Я открыл кейс за 9 рублей. И мне выпал П2000 мраморных гранит за 42. Ничего, да? Нормально. У меня 46 рублей на балансе. Но я-то открыл за 8 рублей. Победа. А что это было? Не понял ни хера. Окей. Тесла крафт. О, да, найс!
Арена ПВП. Да, понял. Где он? Это что такое? Speed Builders. Господи. Что это за дичь? Что мы делаем? Я понял. Окей, зато я задание выполнил. Да все, я выиграл. А, здесь есть образец. Ушел. А, я понял. А, курва. Ну, Дим, хочешь обрушать? Пожалуйста. Хочешь обрушать? Две в середине. Понял. Дим, тебя если что не слышно. Какой режим пойдем? Дим, пожалуйста, можешь погромче? Че не так-то? Я не понял. Ну в жопу, все равно быстрый строитель. Вот Даня, самый быстрый строитель? Как ты думаешь? В Fortnite, да, в Майнкрафте не знаю. В Fortnite везде я самый быстрый строитель, мне посрать. В Майнкрафте я тоже самый быстрый строитель. Лохи здесь какие-то, никто не умеет строить. Дим, я тебя не слышу. Я не говорю. А. Какой режим идем? Командная потасовка. Холодная потасовка, ты сказал? Да. Холодная. Все тебе. Командная. Холодная, ты сказал. Да я не понимаю, как тут нахер. Изи. Я успел построить, что надо. Самбо. Денчик. Что? Рэп это изи. Да. Школа это изи. Чего в смысле? Да ну я Дим. 50 же мод. Купишь? На заказак купи ключ. А у тебя есть? В смысле, а почему мы в обычную катку пошли? Я же поменял режим. Дим, тебя не слышно. Если там что-то говоришь, что тебя не слышно. Знает. Алло. Я молчу. Здесь надо было сюда. Блядь, не успел. У тебя, говорит, смотри, есть на втором аккаунте, да?
Может, завтра пойдем поиграем вместе с моим другом? Там можно пропкант или типа того. Кого? Или не, можно пойти в Хандесик. Да, в Да, на Хандесик. Парусе. А, все. Что, Дим? Не знаешь? Тебя не слышу, Дим. Поставил на 200, и тебя все равно не слышно. Вообще. Что? Дим, тебе дать баночки? Если нет, то нет. Окей, как хочешь. Дим, люди. Мудень какой-то. Все, в жопу, это Майнкрафт. Выйти из игры. Посмотрю, что у меня есть. Пошел за Division, если скачаю. Нет, не пойду. Фак. Дань, ты тут? Да. А Дима? Тоже тут. Только его не слышно. Ну вот я о том же. Я хочу в бета-тест поиграть. Какой бета-тест? The Division 2. Иди тоже скачай. Слушай, Дань, что ты себе тоже не скачаешь? Что это такое? The Division. Я не знаю, что это такое. Я отсталый. А так подожди, это у меня есть. Сейчас. Создам аккаунт в Play. Дима намного больше шубаршит, чем говорит. Шупушила. А, вот, теперь говорит, окей. Блин, я забыл сходить за вкусняшками. Или не, нахер этот The Division, блядь. Даже не хочу он проходить его сейчас.
Сука, тварь, блядь, ебаная. Спулай. Нет, не хочу я с смекалкой Fortnite. Ой, Артур. Стримить Fortnite буду, когда у меня появится новая мышка. Что будет? Да я Артуру говорю. Когда новая мышка будет, то я буду стримить. А сейчас так просто играешь и потом бомбишь. Угу. Я не долетел, ну, я перелетел. Я знаю, во что я пойду. Дим, у тебя Heart World потянет? А? Go в Heart World. Чё? Что это такое? Дим, напиши ВК, пожалуйста. Нет, я не буду сам слышу. топовым дуо. Я буду сам топовым дуо в СНГ, Артур, с кем? С кем? Че ты придумал? С кем-то. С Потейком, во. Сейчас сам стримером Потейка приглашу. Будем с ним сам топовым дуо в СНГ. А то он играет с Астрой, а он вообще не СНГ игрок. Ты слышишь меня, Дэн? Да, вот теперь Вот, более-менее. А кто тебя убил, Дим? А вот теперь херово. Ну-ка, Дим, скажи. Дань, купи себе Heart World. Что это такое? Игра. Это игра. Я не знаю таких вещей. Вообще не мой год. Я знаю, что такое Half-Life 2, эпизод 2. Молодец, я тебя поздравляю. Алло. Алло. Я весь Half-Life пришел. Сначала нормально слышно, а когда он что-то там дернет, сразу плохо. Папа, что у тебя за компом? Да. Попросил, чтобы он игру поставил скачиваться, а ты пока иди играй. Ему это мешать все равно не будет. Как было сейчас? А когда ты сможешь? Завтра, да, наверное? Я так люблю прислушиваться, что там говорит Дмитрий. Вообще. Эпшоу Хурт, Вурлд. Я походу знаю, Дим, как ты... Ой, Дэн, то есть, как ты можешь проводить конкурсы. Подписчики должны будут понять, что говорит Дима. Это же капец какой-то. На 100 подписчиков на ютубе, короче. И на 100 этих на Твиче разыграю 2 стартер-пака и 500 вебаксов. Найс. Да. Буду участвовать. Сколько ты возьмешь, ну то есть где ты возьмешь столько денег? Надеюсь, что меня донатят. Ты шо, богатый? Ну а шо, мне уже за все время задонатили как бы 700 рублей. И то я там в топах. Ну давай ты проспонсируешь мне эти конкурсы. А там ведь меня никто не перегнал еще? Нет. То есть по топам. Нет. О, фух, слава богу. А, нет, перегнал. Кто? Алик. Алик? Сколько? Он мне 500 рублей кинул. Надо его уничтожить, этого Алика. Давай, заходи. Я не против. Уничтожай. Аннигилируй его попозже. Попозже аннигилируешь его прям? Прям зайди, прям побей давай. Тебе осталось там... Обью его! Тебе нужно больше 450 кинуть, чтобы ты его побил. Найс байт. Да вообще косарь. Давай.
Зато будешь в топах. Не перегон. Зато будешь на... Ну, пока да, Да. пока никто не перегонит. Будешь зато в топ-1 в донатах. Будешь этим Хоть где-то в топ-1 буду входить. Конечно. Но ты до этого был в топ-1, сейчас ты уже не в топ-1. Ну вообще это жестко. Чё он такой это, говнюк? Чё он там? Мой топ-1 забирает. Ну таких надо людей аннигилировать просто за это. Что это как-то несправедливо. Забирать мой топ-1 в донатах. Блин, ну все, ему капец. Его мама не узнает, родная. Ну, я слышу, так жестко не надо. В смысле жестко нельзя? Жестко нельзя его. Жестко можно только если вот так вот побивать рекорды. Давай там. На личности не переходи. Ну почему он решил двинуться, когда я... Почему он стоял, вот. Я прицелился, и он начал идти? Я думаю, что сейчас доиграй, иди побивай. А. Чё? Не понял. Что? Я не понимаю, что ты говоришь. Вот в чем прикол. Дима, ты можешь на русском говорить? Пожалуйста. А чё, Дима? Дим, что ты сделал вообще, что тебе плохо слышно? Ничего не делаю. Бесите меня. А у тебя какой? Ты через те наушники большие? Да. Может, с микро что-то? Ну, так и есть. Нихера, что тут сделали? Что там сделали? Здесь теперь при заходе на сервер можно себе чувака выбирать. За кого ты хочешь, я за негра буду играть. Да, ну еще прическу можно выбирать. Larry nigga. What the fuck are you saying me? Вот это четко. Хав. Ау, я, тишо, гайз. What the fuck? Здесь прям бороду еще плюс можно. Хереть. Ля какой. Ля какой. Гомосека мы делать не будем. Дань, купи себе Hard World. Подожди, это где выживание? Да. Там еще есть вроде бы динозавры, да, как я помню? И это арк. А. Окей, перепутал игру. Ну такой. Дима! Тут деревья, походу, сделали реалистичные. Да? Ага. Да, это у меня стрим нагружает. Одного все ставить. Вот так норм. Что кончится? Сейчас. Так. Ничего себе. Ля, ты шо, гайс? Димон! Тут и одежду сделали офигенную. Здесь просто все изменили. Здесь текстур оружия изменили. Кирок. А нет, кирок не изменил. Иконок, то есть. Ля, какая крутая игра. Пожалуй, я буду в нее каждый день теперь играть. Что это такое? Это дебил. Картофельный режим включить.
Да. Че это такое? Фу, нах. Здесь метеорит упал. Что у меня с игрой стало? У меня что-то с игрой. Ну так должно быть. Ну. Сейчас, сделай еще 60 Гц. То у меня же нестабильно там 165. Вот это, слышь, вот это очень раздражает, когда, например, играешь там 144, 165 Гц, но игра-то у тебя не вытягивается к FPS. И тебе кажется, что будут у тебя лаги. Это очень бесит меня. Вот сейчас намного лучше стало играть. Алло. Нет. Такое себе. Очень типа тихо и будто размазано. Ну-ка скажи что-нибудь. О, не, еще хуже стало. Я мускулистый. Куда? Подожди. Кит. Гуад. Кит. Гуад. Вот так. А тут как бы я делаю, если что, колесики. Да ну! Нет! А, все, найс. Надо уезжать. Я просто пожелаю дебилка. Буду. Поехали, тупо молодой. О, поехали, молодой, врезался в дерево. Тут прям вообще до хера деревьев. Блин, а как же водить трудно? Дим, помнишь, как легко было водить? Дим. Димон, тут сюда карту добавили. Помнишь, мы сюда по компасу там определяли, сейчас карту добавили. И она капец удобная. Здесь зима. Алло. Да. Ты понял? Дим, ты понял? Смотри. Сюда добавили, сейчас объясню. Изменили текстурки, добавили дохера деревьев, добавили карты. И помнишь, когда раньше было всего лишь 3 зоны? Сейчас тут 5. Красная пустыня. Показаны на карте все Раттауны, по большей части. Ну все показано, только я не знаю, есть какие-то флажки. Блин! Раз, нет, не качай, забей. Качай. Да, Heart World. О! Это турниры где? Блин.
Блин, такая ностальгия, когда играешь. У меня тоже есть The Forest. Тут вертолеты есть нахер! Бля, ты конченый! В Хёртворлде вертолеты есть. А, ну да, ничего такого, да. Вертолет в Хёртворлде, ничего такого, ты просто в него не играл раньше. Здесь была только машина. Когда мы с Димой играли, здесь только... Сначала, когда мы начали, там только уже потом добавили. А, это дешевый, который... А, бесплатный, то есть он вообще. Что, Total Accurate Battlegrounds? А, вот это, да, это игра, я понял, пустили, давай. О, да, я понял, что вы играли. На похуй, на похуй, на похуй, на похуй, на похуй. На поебать. Да ну нахуй, блядь, реально вертолет. Ну я ебал. Здесь? Да, Дим, здесь есть кит на, чтобы, типа, на вертолет. Кто это такой, чтобы сейчас не украсть его, а? Правильно. Если я это сейчас не сделал, я буду лохом. Только надо еще дом построить. Давайте я прям тут дом построю. Да нет, ну ты рофлишь, тварь. Дождь начался, я промокну, я обоссусь. Блин, ну даже когда я в игре услышал то, что дождь идет, я еще сильно стать захотел. Ну, такого кита нету. Что там на собалкой издеваешься? Чё? Это хоть не русский сервак. Будудж. Будудж. Ля, сколько предметов. Ничего. О, да. О, майна. О. Окей, иди. Мы тебя не держим, ау. Ха. Она офигенная. Мы в нее раньше с Димоном, сказать, как жестко играли. Hurt World. Напиши Hurt World. Hurt World. Не смогу эти скинуть, я играю. Нормально. Сколько у меня там? Дима отошел. Я сейчас, короче, построю дом тупо, как настоящий профессиональный строитель. Все. Мне нужно еще вот так. И все, да? Сколько у меня осталось? Все, 0. Вот так. Нашел? Давай. Ой, железо. Здорово, Мунлорд. Привет, здорово. Блять, пинг, что ли? Конечно. Идим, тут вертолеты. Б. Дим, вертолеты!
меня вертолет украли! Ну давай. Брат, ББ. У меня один вертолет украли. Слышишь это? Давай, заходи на сервак. Знаешь какой? Да я не знаю. Чё? «604 дня? Эти, значит, в 17 году забанили? Че это такое, погоди? Ну. Это я в него жестко наяривал. Вообще бомба игра. Я ща приду, я ща обоссусь нахер. Я тут. Ты тут, Дим? Угу. Заходишь? Ой. Бомба игра. Дань, что ты будешь качать ее? Дань же ушел, точно. Че ставить-то не могу? Нормально, чё? Подбежал челик такой, вертолет-то украл. Бай-бай, брат. Удачи там, полетать, разобьешься, я надеюсь. Давай. Привет. Идет. Все, я построил Дань дом. Скажи, я красава. Офигенный. Бомба! Просто будешь... Так. Да. И там креатит вроде сервер. Сервер называется, короче, сушей. Нет, подожди. Ты это не напишешь, забей, ща я тебе скину. Не-не, следующее. Не, там, прочитай все. Не-не-не. Нет. Прочитай все категории серверов. Official сервер. Какой там еще есть? Комьюнити. Пиши в поиске X1000. Ну чё? Да, он. Он там один, что ли? Да, все, это он. Так, какие здесь киты есть? Газ, стойте. Так нихера, мне на... ну здесь надо час ждать, чтобы прописать еще один этот.
Подожди, мне надо пожрать. Я сейчас тоже буду бутерхам. Во, изи просто. Сходу сразу узнал, какой нужно. Надо было просто... Ну. Помнишь, как ты раз купил? Да. И у тебя этого не... У тебя этого лага. У кого телевизор работает? А, Димон, отрубай телевизор. Ай, бля, язык. Не, Димон, ты Даню вряд ли вырубишь. Честно, без рофла. Есть шанс, но не очень большой. Не, ну шанс есть все равно отрубить Даню. Ну, Харик бы его точно отрубил. Я не про того Ваню, который ты подумал. Я про Харитонова. Ну, с ним тоже шутить нельзя. Ну, с ним тоже шутить нельзя, но я с ним шучу почему-то. Дэн, что за игрушка? А, сори, чел, что не отвечал. Hurt World. Если ты тут еще. В чат закрыл, сорян, брат. Все, я сижу в доме, около меня бегает чел. Да-да. Удачи, брат. Да-да. А, это Харик. Здорово, Харик. Живая девка. Так. Смотрите, я как сейчас сделаю. Где есть респаун? Change log. Не-не-не, мне нужен kill. Kill. А как киллнуться? Дим? Нет, сразу не могу. Утони в море. Все, вспомнил, через консоль. Скажи своей девушке, что она не красивая. Все, ты спавн. Слышь, Дэн, я заспавнился. Так, вначале подлагивает немножко. Да-да-да. Мне что-то надо с Клавой делать, она вообще... Ты, ну, если у тебя была бы клава механическая с... Ну, вообще, типа, там, дизайном скелетона, это когда клавиш вот это все видно, то просто берешь сжатый воздух и чистишь. Ты можешь... ну ты можешь сказать как? Вытащить все, ну, как я делал, потому что я не знаю еще, ну, я не знаю наизусть раскладку клавиатуры. Вот так фоткаешь все кнопки, ну, всю клавиатуру фоткаешь, меня еще убили, поэтому я дернулся. Фоткаешь, снимаешь все кнопки и идешь чистить. Ну, там кисточкой чем хочешь. Лучше все кисточкой берешь обычно, начинаешь прям протирать ее. Просто пальцем. Ну, возьми какую-нибудь палочку, потому что пальцем будет больно.
Вот я, например, себе пальцем... Вот я когда вытаскивал один раз, я себе палец прорезал. Держи. Да забей ты на эту клаву, потом прочистишь. Спасибо, мам. Дань, ты конченый, что ли? Эта херня не работает. В стиме. Hurt World. Ты как пишешь? Я без понятия, что у тебя. Точно правильно ты пишешь? Мне кажется, ты неправильно пишешь. Я звук на стриме отключил. Я думаю, чё их никто не слышит. Блять, я разбился. Я с горы упал. Это типа антёрнда? Нет, это вообще не похоже на меня. Здесь место зомби животные. Это игра. Тут ети спавнится. Мне друг как-то предлагал играть. Тебе друг не только это предлагал, мне кажется. Нет. Ты знаешь, что он тебе еще предлагал? Пососать. Ай, да Паш. Да бывает, Артур. Ой, не Артур, это Даня. Это как я сегодня Ваню Дани называл. Ему очень обидно было. Слышь, Дэн, а какой палочкой-то надо вытаскивать, типа эти? Да нет, это палочкой ты не вытащишь. Да любой, слышь, что возьми, у тебя есть какая-нибудь железная небольшая? Щипцы у тебя есть? Вроде да. Прям возьми, такие длинные, которые ты должен сжимать. Не чтобы там стричь ногти. Не эти. Таких нету. Нету? Ты бы лежал просто. Не знаю. Возьми ножичек. Ну возьми какой-нибудь ножик не очень огромный. Так под стол вытаскивай. Ну я не знаю, мембранка. У меня, например, мембранка легко вылезает. Сначала пробуй пальцем вытащить. Потом уже... Вообще не получается. Не получается? Ну возьми какую-нибудь тонкую херню. Зубочисткой попробуй. Можно. Сейчас этот Ваня зайдет в деск там. Half-Life 2 эпизод 1. Новая игра. Начать новую игру. Меня тут снова стреляют. Блин, Дим, как меня чё, просто подбежал вертик, украл, пока я дом строил? Я в шоке просто. Децл, обос. И мне кажется, это вертик очень редко спавнится. Мне очень сильно повезло. Ты понимаешь, ты понимаешь? Просто обычный вертолет, на котором ты летаешь в Hurt World каком-то. Эпизод 1. Бай-бай, брат, бай-бай. GG, man, GG. ГГ, мон, ГГ. Вот так вот надо говорить. За мной они здесь не бегут. О, найс, ауты. Полетели домой. О, нет, взрыв. Апокалипсис. И
Вламываюсь, как просто в банк вламываюсь. Ну, охуя полебал. Полетел. Блин, меня этот телевизор бесит, Димона. Я утишу делаю. А, у меня Дима на 200 стоит. Ну вот ты и Барселона. Димон, футбол, ясно. Вот, что это за пацаны? А, как громко. Какой взрыв. О! Футбол, Димон, да, футбол. Дим, не смотри лучше футбол. А потом этой. Кисточкой. Ну, я понимаю, водой типа или что? Конченый ты клава сдох. А, чё? Водой. Там же электричество нахрен, какой водой? Аутист. Даже твой... Дим, даже твой батя шарит. Нихера тут метеориты падают. Чистить он собрался. Водой, блядь. А да что, водой? Да, клавиатуру водой чистить. Да, бери там... Просто кисточкой, да? Обычной кисточкой. Самый обычный. Водой, блядь. Я это долго не забуду. Нет, Дим, ты можешь себе как-нибудь купить без это непромокаемую эту клавиатуру? Да, нашел. Антивотер, не трогай меня, отойди от меня. Где моя гравипушка? Дай мою гравипушку. Дай. Все, погнали. Быстро прохождение, мазафа. Где мой ломик? Где мой ломик? Не, реально, где мой ломик? Здесь аирдроп у меня летит, я решил чекнуть, что там. Где мой ломик? А, его челики вызвали, точняк. Да, там челики. Профессионал высокого уровня по России, поверьте, вы что, не знаете, что слова Владимира Путиновича не являются руководством действий для внешней политики России? Вы этого не знаете? Как ты так залезаешь? Тупо влетаю. А, что ты меня бросил? С бабой играешь? Как, не залезь? Ты во что играешь? Half-Life 2, эпизод 1. Я не могу запрыгнуть. Я там метеориты летят. А, здесь хердворы, где метеориты есть. Да. Ты знал, Дань? А, что? Ты знал тоже, что хердворы, где метеориты есть? Да мне пофигу. Я прохожу Half-Life 2, эпизод 2. Слишком громко, настройки. Мышь, аудио. Громкость звука на минимум. Это тоже на минимум. Вот так. Бля. Я снова себя. Где мой ломик, женщина? Скажи, где мой ломик? Где мой ломик? Ой, я взял камень. На, помочь. У меня уже дырка в щеке небольшая. Я взял камешек и бросаю ей прям в лицо, а она не умирает. Вот что это за фигня? Как можно за день 3 раза себе прокусить губу? Даже кое за 2 часа. Чего? Ну ты же Дэн, а все Дэн. Ты зубы хуем чистишь, молчи. Доктор, уйди. Жру этот бутер и прикусываю себе щеку. По-любому из задания.
Запад считает, что если делают все правильно, расстреливают парламент, разгоняют и так далее. И все. Парламент также будет президентом, но мировое сообщество... А че я парюсь, а? Точняк! Боже, я такой аутист тупой. Дим, ты тут? Да. А, ты же эту чистишь. Мне надо вас срочно сделать как можно тише, чтобы я мог... Да заткнись ты. А, брат, ну... Удачи в жизни, как бы так сказать. Жизнь маме, жизнь здоровье тебе. Все такое. Дебил тупой нахер. Там чел, короче, который подъезжал как раз. Помните, я когда говорил, нафиг я не буду выходить? Да. У меня чел подъехал. Он меня зарейдил. Ну, дебил. Канчта вурст. Что она делает? Сосет хуюрст. Ты дура, я не полезу туда в ядерный реактор. Я туда не полезу. Че ты тут плачешь, а? Где мой ломик? Кусочек дерьма. Отдай мой ломик. Дэн, представляешь, что она мне не хочет ломика давать? Вообще тварь поганая. Поганка сраная. Да не то слово, она мне ломик не отдает. Да иди ты уже вперед, дай мне идти вперед. Я-то все тут знаю, как все свои пальцев. Бэм. Как один твой палец. Быстрое прохождение. Так, куда дальше? А вот. Ну, где пес? Стар. Ред. Во. Офигенно тут кит назвали. Кит Стар Тред. Овала социалистической политики. Естественно, только убей меня нахер! Что их тут так много? Чё? Меня снова убили! Меня снова убили нахер! Ой, я like you motherfucker. Дим, у тебя там, понимаю, у тебя там какой-то пипец. Но у меня тут еще хуже. Она мне ломик не отдает. Где мой ломик? Спасибо. Ау, у меня есть одни челики с дробовиками бегают. Алло, у меня ломика нету. Да, у тебя-то игра на прохождение. А у меня на выживание. Дебилка. Где мой лом? Нет, я хочу свой лом. Хуй тебе. Где мой ломик? О, нам сейчас пес даст Жигуль. Где твой там Жигуль? О, Жигуль. Опа. А, нет, это маршрутка. Вообще. Бест. Давайте, пацаны. Поиграем, блядь. Я тоже дробовичок возьму. Да давай, я... залезай в тачку. Я не всю клаву чистить буду. Почисти саму основную. Например, Mousepad, он тебе не нужен. Я VASD почищу и все. Тебе это ничего не даст. Пробел этого тоже зачисть. Я почистил F1, F2. Харик добавлю. Сейчас принимайте звонки. Фига там было, понятно почему. Играть я не мог. Ну давайте, продолжай. Ну хватит обнимать ее, ты ее увидишь. Я знаю, что ты ее увидишь. Уйди отсюда, пес. О, на тебя знак. Нарцисска. Сейчас тебя Харик будет унижать, забей. Почему я в пассажирское кресло сяду? Ты что, офигела? Я за рулем должен быть. Ну как хочешь. Дэн, кого? Давай, полетели. Ваня же зашел. Давай. Пускаем. Вань, ты тут? Дань. Ща полетим. Ща полетим. Дань. Давай. А, что? Подожди.
Подождите, у меня слишком громко. Подождите. Ваня тихий какой-то, Ванек. Что я тут? Дань, что съебало мать же, а? Что? Кто слышал это? Дим, слышал? Вань, повтори. Нет, он тут. Хер он на ним стебется. I like your mother, guys. I like your mother. Сука, тварь. Тупая. Я ему еще это в чат сказал, ты. Во, говори, Вань. Ваня. Да ну, он здесь... Здесь фул оружия дали мне. Какой у меня хотя бы там? Задержка. Только не несколько часов. Фух, 9 минут задержка. Окей, солю, вообще посрать. Дим! Дима! Здесь текстуры еще оружие изменили. Здесь текстур... Здесь, короче, добавили АВП. Слышишь? Здесь, короче, Дим, АВАПу добавили с 8х. Лук, помнишь, какой раньше был лук? Почему это так смешно? А, ну потому что я аутист. Или не я, погоди, кто аутист? Подожди, Дань. А. Не отстает. А, типа нет задержки. Да, я знаю, у них задержка секунд по 30. У меня минималка стоит на ютубе. У меня на твиче у меня задержка около... А, нет, так забей, у меня везде такая. У меня раньше просто задержка была 16. А, нормально, это мало, Вань, это значит минималка стоит. Или минималка 3 секунды, ну там разницы не будет. Просто нельзя поставить, чтобы прям вообще в ноль. А, Дим, мы будем ЦКО писать. Ты знал? 14 февраля. Я не знаю, или это внутриклассовая будет, или такая. Я здесь внутрикласс. А, да, 14 марта. Сори. Ну, извините, Вань, да не бей, что-то. Что-то сразу. Спасибо большое тебе. Все, у меня халявный квадрик, короче. Дима, жду тебя, сейчас будем кататься. Кататься, гонять и истреблять, тупо не сосать. Шутит молодец. Вань, ну что, ты меня будешь покупать 1080 Ti? Ваня. 10 какую? Да купи себе уже того 1070, ау. Насколько? GTX? А, нет, просто, помнишь, я говорю, Nvidia Tesla за 700К?
Это у нее 16 гигов. У 1070 6 гигов. А, не 1070 Ti 8 гигов. Максималка. Ну, 1070. Даже 2080 Ti RTX, у нее и то 11 гигабайт видеопамяти. 16. Че? Да не рыгай, бесишь. Не могу сейчас. Я еду в пустыню. Блять, на меня кабана выбежал. Уйдите нахер. ББ. Да, Дим, ты что, не помнишь, что ли? Там же и снежный есть, и обычный. Давай, слушаем. Дима, я вертолет нашел. Дима, я вертолет нашел. Вань, заходи на стрим. Сейчас я еще буду вертолет красть. Да. Смотришь? Смотри. Видишь меня, да? Я сейчас на квадрике должен был у тебя подъехать. Сейчас. Сейчас. Короче, все, смотри, сейчас я лезу наверх за вертолетом. На крыше стоит. А я ищу место, где надо залезть. Подожди, у меня вон. Сейчас смотри, там будет у тебя взрыв на стриме. То я только что вверх просто приземлился. Ну ты по звуку. Это зачем? Там член, да, нарисован. Ну это такая прикол игры. Не знаю, вот член нарисован. Нось, я вапу нашел. И кирку. Блин, чё, меня чё, вертик, что ли, отсюда пропал? Да, не еще мы ржем не с тебя. Только не разбейся, только не разбейся. Где не разбился? Сосать гонять. Шутки, что ли, на ходу, что ли, придумываешь, что ли? Красава. Старайся дальше. Хорошая у тебя такая. Хорошо, Вань. Не, Вань, слышь, вертолет, походу, пропал у меня. А, да нет, его не украли, типа. Нет, я когда ехал, я его в чё прикол видел-то. Он на крыше стоял. Чё? Не знаю, надо смотреть. Ладно, Дим, давай прикрепляй его играть. А? Батя у тебя рядом, попроси ты его. Я когда в школу не хожу, я ложусь часов в час где-то. Ой, какой в час? Лол. Когда я в школу хожу, я ложусь 12:30. Ну, 12:30, если так попонятней. Ну, я потому что в телефоне лежу, так что мне похер.
Так я ложусь там в 4. Но сегодня я не планирую рано ложиться. А? Нет. Он был на крыше. Я когда приезжал, он был. Я же зачем начал подниматься? Ля, да ну! Я бы что-то врезался и выпал. Меня сейчас одни кустики сорвать. Срочно нужна херня, чтобы не было... как он называется? Теплового удара. Ты чё, Вань? Подожди. Подожди ты, Ваня, я подыхаю. Я сейчас сдохну. Блядь, я сейчас сдохну. Ты, может, есть какой-нибудь кит? Ай, моя нога! Курва! Что просто мама сейчас не забежала, что, ну, типа, что я долблю. Я, короче, все, я сдох. От теплового удара. Дима, ты заходишь? Я Дима уже задолбался ждать, сейчас без него буду играть, мне посмотреть. А, ну я так без него играю, ха. Здесь есть режим картошки. Я не знаю. Тупой, что ли? Давай еще посмейся с этой шутки, пожалуйста. Я снова слышу вертолет. Кого заблокировал? Я патриарха Кирилла заблокировал в ВК. Владимир Владимирович Путин. Владимир это его имя, Владимир Владимирович это его отчество. Путин это у него фамилия, по идее. Да мне тоже. Владимирский Централ, ветер северный. На-на-на-на-на-на-на-на. Марис, чекай стрим, Дань. Ой, Ваня, то есть.
Подожди. Чекаешь? Смотри, видишь, у меня оружие есть. Ща поедет, ща кит. Залезаю по лестнице. Я то, что чувака отрубил. Гомостики, потому что... Наелся? Конечно. Очень вкусно. Тебе утром сделать такой же? Конечно. Выключи, пожалуйста, свет яркий. Мам, нет, пожалуйста, не надо. Прошу тебя. Мам, пожалуйста, мам, пожалуйста, мам, пожалуйста, пожалуйста. Включи лучше маленькие светики свои. Подсветочки включи. Не нужно. Подожди, не ори, у меня есть чел. Да ты можешь не орать-то, аутист! Я тебя попросил нахер. Боже, Дань, Ваня, ты... Ты аутист тупой нахер. Ой, боже, ББ, я тебя кикну. Я тебя реально кикну, Вань. Пошел нахуй отсюда, блядь. Слушай, прошу этого аута не орать нахер. Настя, я даже не услышу, как ко мне чел забежал. Почему? Потому что Ваня орет. Он орет! Да иди ты нахер, животное. Пуду, хочу путаю, мне посрать. Ты, Дань, тоже не из самых лучших таких. Если ты не знал. Дим, ты тут? Чё меня так все въебывают? Даня, блядь, страдает хернёй, а этот, блядь, орёт все время. И этот Дима уходит. Артур, если ты на стриме, я тебя сейчас заблокирую. Понимаешь? Будешь мне присылать вот это вот приглашение в группу Old Star, я тебя забаню и все. Понимаешь это? Мне нахер эта группа. Ты сейчас играть-то будешь, Дим? И что, ты все чистил? Ты всю клавиатуру чистил? Почистил? Вот это вот круто. Наконец-то они это добавили. Спасибо большое, разработчики этой крутой игры. Они Дим, сказать, что добавили?
Дим. Они добавили эти всякие там прицелы, все такое на оружие. Ты что, не помнишь, что ли? Не было, конечно. Вот инспект. Даня. Ой, Харик. Да Даня тоже орет. Спасибо. Кикнул я его. Дим, это реально очень выбешивает, когда он орет. Понимаешь, я его еще прошу орать. Не орать, то есть. Да, тут глушак даже есть. Боже. Спасибо, разработчики, наконец-то додумались. Че, Дим, теперь каждый день играем в этот Third World. Хочу, например, глушитель. Да ну. Да не, ну это чит, я отвечаю. Дим, я нашел сервак, где ты прям спавнишься сразу с оружием. Угу. Ну это тоже x1000. Ну здесь мало людей, здесь 9 человек все. Ну такое. Ну мы сейчас вертолет найдем, будем летать. Какие здесь еще киты есть? Здесь нет кита, Даня, лох. Да потому что ты тоже бесишь иногда. Ну, ладно. Меня сказать, что вот меня бесит, когда Даня начинает разговаривать как гей. Говорит, ну почему? Дань, ты умеешь как? Ну ты умеешь как мужик разговаривать? Ты говоришь, да. Вот скажи вот так вот. Скажи так. Дэн, ты лох. Ну так скажи. Ну даже в девчате такой писк есть. Вот так вот надо. Чё, да? Блук делаешь все время? ББ. Вот так. Сейчас я этого аутиста добавлю, который любит поорать у нас тут. Сейчас он зайдет. Где он? Ну что, Даня? Ой, Ваня. Ну что, давай, говори, что ты хочешь. ДЦП. Дань, ты также выглядишь со стороны. Да ладно, шучу. А? Не знаю, ладно, шучу, не выглядишь. Что, мам? Бай-бай, Дань.
Прям на меня airdrop летит? Серьезно? Да, добавили. На меня прям летит, ты прикинь? Ровно почти на меня прям. Раз, два, три, четыре, пять. Ваня вышел. Ой, то есть Даня вышел пососать. Что тут? А что это? А чё airdrop такой крутой? Во, какой крутой airdrop. Take all. Ля, какой airdropчик-то мне выпал. Что так все круто-то? Димон, ты зашел? Да, а что ты делаешь? ББ, Ваня. А что так долго? Сколько ты уже вставил? Отрубил? Да не, я не отрубил, чувака же. Там их два. Нихера, два патрона, два типа что-то. А, бабай, брат. Боже, как тут трудно, Дим, стрелять, я тебе отвечаю. Сейчас убью. Убью. Уничтожу просто. А, чел еще будет ТП принимать или? Нет, он ушел спать. Блять, по мне попали. Даня, да. Меня чел через семку убил. Ну что, Дим, ты там все? А что так долго? А что там трудного? А, это херня, это легко.
ты шо? Дима, ну чё ты там? Дима, я вертолет нашел. Давай, Димонская.
Да ну! Эта херня не простреливается? О! Круто. Прикольная игра. Братик. Профессиональный игрок, я вижу. Дим, чё ты все? Когда ты там закончишь уже? Так заходи. Пиши, да, прям так и пиши бат-тле. Там их. Да. Кидай ТП. Я тут пытаюсь вертик отвоевать. Как я уже один раз сдох, я просто рядом появился. Еще раз бегу. Червь на вертике летит. Чё, вертик посадил? Как он это сделал? А, так они его офигенно-то посадили. У нас один план на сегодня сказать какой? Тихо, тихо, тихо. Я его убил? Он меня, я его. Блин. Мы обменялись. Надеюсь, ты тут? Хорошо. Заходишь в игру? Ну давай. Молодец, Дим. Что заходишь? Скажи спасибо, что поблагодарил хотя бы. Не вот Дима, тебе вообще никогда не было стыдно, сука. Вот теперь я далеко. Ты на сервак уже зашел или нет? Давай, кидай. ТПР, СД, топ. А, нет, просто ТПР, СД. Интер.
Отправил? Чё у тебя? Чё у тебя, Дим, с игрой? Да. Угу. ТПР СД. Скажешь, когда кинешь ТП? Да не кину. А, кину. А, вижу, да, ТП. О, escape. Не, подожди. Escape, все, нажми. Ты нажми ты escape. Один раз нажми, и все, у тебя он должен потухнуть. Еще раз его нажми Enter. Нажал? Как ты чат открывал? А? Чего у тебя не работает? У тебя игра зависла, я не могу понять, или что. Бай-бай. Ты вообще выходишь или просто будешь все перезаходить? А что такое злой? Чувак, походу, мне принес этот. Как он называется? Забыл. Компоненты для вертолета. Круто, да, Димон? Чё? Почему? Ты спать типа пошел? А, ВК, я думаю, пока. Сейчас чекну.
Сейчас чекну, погодь. Все, иду чекать. Нормально, Димтон. Хорошо. Нормально ты, Дима. Ну, там кто-то что-то в ВК написал. Дим, ты меня что-то в ВК написал, чтобы понимать? Офигеть у него тут. И да, я тут. Что увидел? Прочитать-то прочитал. Это мне Вань написал, когда я ему сказал, что там телефон 56 дней держит зарядку. А он пишет. Он 3 дня держит. Какие 56? По мне палит. Fuck, nigger. Я снова вертолет нашел. Все сейчас пропадет, тварь. Как ты любишь мудень, блядь. Один всегда, я уже сколько, я третий вертолет нахожу, он у меня пропадает просто. Нормально, да? Да. Нет, не пропал, хорошо. Нам нужно. Что нам нужно? А нихуя нам не надо, блядь. Да ну. Я вертолет Дим собрал. Отключи микрофон, блин, что папа не слышал. Ну, я Дима еще так. Хорошо общаюсь, то что. Все под контролем. Офигеть, круто. Блин, это очень круто летать, Дим, на вертолете. Как бенза, только побольше.
Я чувствую себя богом. Угу. Тихо, 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 тихо. Офигеть, я профессионал. Ля какой, ля какой. Я взорвался. Оу, мэн. Нормально полетал. Мне понравилось. Все, Димон, нет у нас больше вертолета. Потому что я крутой водитель. Здесь хотя бы не как в Майнкрафте. Если ты еще рядом с предметом, то у тебя автоматически поднимается. А где же ваши ручки? Ты зашел в срок? SDXD. Угу. Найся полетал. Ты тут? Я надеюсь. Я как калькулятор возьму, посчитаю. Дима, ты тут? Блин, Дима. О, Дима, ты тут. Ты же тут, я надеюсь. Да, все. Ну, я хотя бы что-то уже слышу.
Отлег, брат. Дима, ты в наушниках или как? Это клан называется? Опа, звуки какие-то. Вак. 1 хп. Из 100. Дима, ты тут? Алло. Все. Окей. Я вижу, ты в Hard World заходишь. О, да. О, да, Ярик, бля. Ты в наушниках? Дим. Блин, это машина, Роуч. Видимо, ты все время молчал или микро просто отрубал? А, он меня слышал? Ну, еще я ничего такого не говорил. Я машину нашел. Сейчас будем кататься.
Офигеть, у меня прям такая прям корч получилась. Дрифт корч тупо. На больших 30-дюймовых колесах. Скажем, когда на сервак зайдешь. А? Я машину посадил. Че? Кидай ТПР. Только кинь ТПР и стой на месте. Ничего не двигайся там. Пока ко мне не прилетишь. Подожди, как мне надо правильно ТПА принимать? ТПА? Сейчас. Слышь, ТПА. У тебя примился? Во, все. Садись в машину. Не-не-не, вылези. Садись. Назад. К задней части подойди. Садись. Блин, не туда сел. Ладно, пофиг. Ари, тупо. Мы едем за вертолетом еще искать. На Редтаунах. Это что? Это что за херотень? Но я думаю, не поменяем машинку. Тоже так думаешь? Ну-ка, садись. Садись, Димон. Дима, садись. Круто. What the police and the Cynthia underground. Вообще, типа, скорость такая же, на самом деле. Машина тоже не очень быстрая.
Угу. Нормально им тут добавляли транспорта. Мне кажется, здесь еще что-нибудь добавили, кроме груза. Выпрыгивай. Выпрыгивай, Дим. Погнали. Расследуем эту обстановку. Мне кажется, здесь были выстрелы. У тебя игра, Дим, лагает? Нет? Нормально. Вот это круто. Здесь нет вертолета, погнали. Садись обратно на этот грузовик. Вот жестко здесь. Вот на таких хоррор-таунах на крышах всегда спавнится вертолет. Ну, у меня тоже, но у меня-то еще плюс стрим просто идет. Удачи. Давай, садись. Давай его убьем. Прям вот выходишь сам к нему, прям по голове жми. Где он? Ну, и он легко убивается. Давай, садись. Я застрял. На несколько секунд. Тупо разъезжаем на наши жмахоатлетки просто, блядь. Катаемся, чилим и отдыхаем. Остался только один вертолет. Еще я уже один раз на нем разбился, пока маневрировал. Если увидишь челика, прям ори, челик! Сразу выпрыгиваем. Я тебя вижу. Не ссы, мы... Блять. Выпрыгивай, убиваем Йети. Прям сильно не жми, я так понял. Да, слышь, сильно нельзя, походу, сжать. Ты жмешь сильно, сначала у тебя все в точку летит, а потом разброс. Окей, я буду знать теперь. Мы если рядом с Ротауном. Сейчас объедем гору. То, мне кажется, если мы сейчас поедем на гору, мы застрянем. Я не понимаю, как мы еще не замерзаем. Вот что прикол. Мы же типа в зиме катаемся. Походу отключена эта херня. Вот сразу сходу крышу смотри. Есть вертолет, все, найс. Хорошо. Только надо теперь как-то на крышу забраться. Блять, вон вижу камень. Окей. Спрыгивай. Спрыгивай, Димон. Все, красава. Давай, погнали, попробуем на крышу забраться. Смотрим места. Вот в чем проблема первая. Забраться на крышу. Кажется, изнутри как-то надо. Это ты, Дим, сейчас с киркой стоишь? Окей. Там кого-то Йети вроде загрелся. Блядь. Так не говори, что мы сейчас еще вертики не достанем. Нет, так не получится. Курва.
Мы, Дим, здесь, походу, не залезем. Да, мы тут просто не залезем. Крутой спаун вертолета сделали. Удачи так. Добавляйте такую херню. Это для чего? Хотя бы Дим мотор для вертолета нашел. Это уже что-то. Погодь. Не идем, не залезем, погнали, возвращаемся к грузовику. Сейчас я следующий ротаун помечу. К этому поедем. Блин, ну почему так все плохо спавнится? Мы еще людей почти не встречаем. На том сервере прям каждый раз человек встречаешь. Если тебе надоест, типа, так ездить, скажи, то прям на тот срок, где людей много. Один, на вертолете кто-то летит. И снова баг звука. Серьезно? Ладно, заходи твоя. Заходи, я жду. Не понял. Ты ходишь по PvP-шиться нормально или что? Просто скажи. Не, если хочешь просто так в тупую покататься, полетать на вертолете, то надо на этом серваке оставаться. Но если хочешь там пострелять, чем-то такое, пофаниться над людьми, то надо идти на другой сервак. Где надо стреляться. Ну давай остаемся. Ладно, этого поехал на следующий ротаун. Ну надо вертолет найти, мы будем просто летать, людей выискивать. Я грузовик, походу, засадил. Если его сейчас сюда не вытолкну, то все GG. Нет, вытолкну. Ну вон вертолет же стоит, как на него забраться, и don't know. Подожди, сейчас, короче, попробуем. Если можно подсаживаться, то должны залезть. Сейчас я попробую, да, еще. Сейчас им надо попробовать подсадиться. Скажи, когда зайдешь на сервак. А нам где много уроков на понедельник задали? Планировал. Ну что, как, погулял с ней? Понравилось? Сейчас на стриме офну звук. А, ну чё, слышь, понадобились вот эти вот херни? Как они там называются?
Дим. Не понадобились? Понадобились, да? Красава, красава. Уважение тебе. Хотя бы приостерегался. Что это такое? Музыкант. Ты понял? Они добавили, короче, херню. Когда ты ливаешь, типа, коробка появляется человека. Если я начну в нее стрелять, ты сдохнешь. Го проверим. Я потом тебя тпхну. Го, Дим? Дим, мне просто еда нужна. Я тебя убью сейчас, Димон? Окей? Все, мне просто еда срочно нужна. Просто ты иногда пропадаешь у меня, поэтому я теперь спрошу. Блять, я залезть нахуй не могу. А, я не туда жму. Во что пойдешь? Не во что или все уже? Заждем. Погнали в контру. Все, давай я быстро доеду до одного места и зайду в контру. Забей, я посадил, блядь, этот. А, Hardworld V2 вижу. Всё. Версия 2. Гипотермия у меня 7000% из 100. Я уже давно должен был сдохнуть. А сколько у меня стоит, погодь? Хочу посмотреть, сколько у меня вещь там из раз стоит одна. Можно. 700 рублей. 2000 калаш стоит. А вапа 1600. Дигл мой 400 рублей. Ну слушай, у меня калаш поднялся в цене и сайрекс. Сайрекс стоил всегда 500, сейчас 700. Калаш стоил 1400, сейчас 2000. Так, раст. Что там такое? Нагрудник 100 рублей. Ботинки 360. Куртка 500. Штаны 370. Маска косарь 300. 100. 300. 300. 500. Нормально цена. Попробуй. А можно продавать аккаунт Clash Royale? Давай посмотрим мой инвентарь в этом. Как авантюрно делать. А какой авантюрно скоро сходим? Завтра. Ой, нет. Ну, короче, когда сможешь, пофиг. Слышь, у меня этот... Помнишь, у меня этот Ханибаджер? Ханибадгер. Ханибаджер, это этот... Как это? Это электрический, который мне упал. 2000 стоит. То есть 1800, окей. Нормально, он поднялся. Что еще? У меня еще где-то что-то красное есть, я помню.
Никто не продает. Воу, могу еще за 100к выставить, мне похуй. 100 рублей красная шапка. Никто не выставляет этот. Я помню, как я открывал кейсы эти гавайские. И они мне до сих пор нравятся, они прикольно выглядят. Вот красная еще херня мне выпала. Я помню, как я открыл 10 кейсов, мне выпало 2 через одну, короче, красную. Это винтовка, вот этот эхо. 500 рублей. И еще какая-то вещь, я ее продал. А вот аук мой, который стоит ничего. Че, Дим? Ты чё? Го авантюрно. Как тебе идея? Дим? Погнали? То удали Hurt World, чтобы место было. Если захочешь мне поиграть. А вот у меня есть, например, скин на машину. Но прикол в том, то, что я не могу его надеть, типа. Просто не могу. Ралли Кар. Спонсор Energy Drink. А как одеть? I don't know. Мне заходить в Хертуру? О, этот, антюрнут. Окей, сейчас зайду. Красава. Ай, блядь, сука. Это чё такое? Лол, а чё это добавили в антюрнут? Какое-то синее качество оружия. Голубое такое яркое. Яркое, голубое. А, голубое. Есть чё нутро? Я забыл, как в магазине чекать качество это. Где? Серьезно? Мог бы? Так у тебя же там 300. На что? Ты все деньги на КС залил? Да? Азарт. Это бы такой азарт все был, да, походу? Понятно, Димон, понятно. Заигрался. Ладно, посрать. Мне кажется, Дим, ты когда вспоминаешь какую-то игру, где есть скины, ты сразу, может быть, там что-нибудь купить? То же самое. Ты сколько авантюрно ты не играл, тебе было посрать, сейчас ты его скачешь, скажешь, блин, мог бы что-нибудь авантюрно купить. Блядь, так херов. Охереть тут. Блядь, 240 рублей. Военная одежда. Крутой военный скин. Ну там шлем, все такое. И скин на М-ку. Такой прям четкий. Дима, я Дим, сейчас не удержусь, я же что-нибудь продам, мне посрать. Я... Да. Тилт.
Да, я... Сейчас что-нибудь продам. Дим, я же отвечаю. Если мне капец что-то захочется чем здесь купить, я же продам. А мне похер. Вот эти есть, типа, рула бандл. Сейчас я тебе скину в фотку. Смотри. Смотришь? Пока тут все скачивается его. Я же сейчас... Меня же сейчас просто голову этот... Мозги все выбить, я же куплю. Круто же выглядит, да? Сука, блядь. Я пришел смотреть, что я могу продать. Да, я. Мне нужно что-нибудь продать на 204 рубля. И за сколько я могу бизон продать? Все, красный бизон продам. О, нормально. Начальная цена 149 рублей. А, вот эту цену. Окей. Дешево очень сейчас продам. Я получу 50 рублей. Мне надо будет еще чем-то на 150. Идем. У меня телефон включится. Че у тебя там? Сколько процентов? Нормально. Как раз я сейчас успею все продать. Это еще надо, чтобы телефон зарядился только. Я просто зашел, послушал свой стрим, и я вот такой там сижу, делаю. Сука. Прямо трансляция. Чил. Так. Так, это чил. Вот здесь пишем турнет. Что? А? Не понял. И все? А, ну чтение я выучил, похер. Изи.
Охуево. Мне кажется, я похуй напишу. Ну, если я... Подожди, по какой теме? А, похуй. Какие формулы? А, это что ли? Вот это, типа... АБ в скобках, вот эта вот херня. Об этом... Какие нахуй? Не надо никакие там примеры будет решать, просто записать формулы. Наизусть, да? Шо? Понятно. Угу. Димон. Блять, это херня. Что это за звук? Что за херня? Вот вроде все. Боже, как невыгодно продавать вещи из антенных. Я ебал нахуй. Чем все такие дешевые? Вещь стоит 500 рублей. Начальная цена у нее вообще 160.
Офигенно, круто, четко. Куда я могу вещи продать? Team Fortress. Сколько мне там? Есть какие-нибудь дорогие хотя бы вещи? Ну, хотя бы нормальной такой цены. Рублей 100 хотя бы. Мне нужно 250, нахуй. Ай, это уникальный предмет, это уникальный предмет. Да. Мне похер. Какой-то предмет, честно. Вот игра. Копировать цена. Хорошо. Вот этого еще продадим. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Look about you, fuck you, what the fuck are you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Press F to respect. Move or die.
Дим, ты тут? Да, блядь. Где Дима все время ходит? Ждем Димона, чтобы пойти играть. Да, я долбоёб. Привет, здорово, братик, подсержися, привет. Девочка. Девочка, девчуля, девочка, девчуля, девочка, девчуля, девочка, девчуля, девочка, девчуля, девочка, 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 девчуля, девочка, девчуля, девочка, девчуля. Чё? Чё? Алло, алло. Угу. Мне немножко осталось. 20 рублей. Я уже вещей на 200 рублей продал. Да. Просто хочу себе скин авантюрно. Или стоп, или нахер мне. Ладно, посрать. А вот смотри, а у тебя также, типа, когда вот ты типа продаешь вещь и без подтверждения на телефоне, если у тебя даже Steam город есть. Или у тебя обязательно подтверждение идет? А, ты просто нажал, у тебя сразу. Ты продаешь. Тебе подтверждать типа не надо, да, на телефоне? А это добавили такую херню, я так понимаю. Раньше, потому что надо было, типа, подтверждать. Ты раньше подтверждал тоже? Окей. Нихера, слышь, здесь наклейка какая-то, Катавиз 2019. Какой-то новой команды. Сейчас стоит 608 рублей. Сейчас. И прям сейчас 1300 стало. Что? Давай что-нибудь авантюрно проще куплю. Так, я вот эту хотел. Zero Kevin Weapon Kit. Что это? Ладно, куплю за 20 рублей. Сегодня у меня 200 рублей целых. Ебать, нихуя. Погнали дальше. Он турнет. Сейчас звук вырублю на стриме, чтобы ничего никто не слышал.
Давайте, кто есть, кого нету на стриме. Всем бай-бай, давайте. Шу-шу-шу, до завтра, бай-бай.